sa fanoyolo tum faingalu fa vai tem samo to tolu le sona nafi feilo iva vasamane Winston Peters I president in Maupo New Caledonia matalonga ile fa va tu ia sound ni ngalu blacks il fa ma va fa posei o McDonald fa fongbayan e yene ma anga o to tolu tau le sa mo sa fanola il fa lave tu ta vale meto tia sa tu mo ile sona na state highway tasi o kila ni saute sa malanga mai au kila nei mai pe plenty a olumana I le toitali watu sa mo ni mai aso nei tau le tolu sa malanga mai ilalo proclamo ngalo fa vai taimi ni sile nei pe na liputi ai ai ngoni tau le amo wo sa fa ilo la tu nganga fa vau mafti ngai lu o wall of sort England tele ele li puti sa mo global news with that why o le iso le to fa o le iso le pasiste o se tasi fo I o tangata whaingaru ngā vai taimi o awhi ai la tau sa wha mun uria ma wina tua I le whalemai o ila tua to wha sa I tono o le tawale tasi a o ta oto I lunga o le moenga malo I mata le whalemai o le tau le lea sa mun muliane tu si I lunga o le tula o le Facebook e wha matala ina I ainga mo wo I sa mo I le mea tonu sa pumai o le nei wha lave mun mai le iso wha lave tari tusa wha pe tau ta vale sa tupumai sa fia fo tanga whaingaru fa vai taimi ni sila nei ma Australia. Wharia le pule o leo o ala te tele Inspector Tony Wakeland o le whaarwalawe lea surana fia whoninga mai o le taavale sa iei ni tau le lea sa fito ai mai taavale a o malanga mai I le awala mai I au kila ni nei. Ai o le pongai sa mafuai o lo whaawau lava iei suenga. Ai o Tamati Casson te tasio ave taavale sa mo monte unu le me sa tu pore whaarwalawe sa e whaaria. E fōringa mai o le loli sa ngā I sauti le temi sa pā I le pā o makolosi ai le isi tua o le tele. Le angai mai au kilani. Ma ta lepe ai pā pui pui ro ngā rutono o le tele masoa I le van. E to olua I stangata sa wha man ole e tinga I nai le nei whalawlawe. Sa awina atu te whanamai. O lo fia whaalongo leo I so seisi sa ia mōni mawina lea whalawlawe. Ia po seisi fo yo ave ta vale to wow. O iesi ata video I te tono lan ta vale po le dash cam. E fiso ta iatun. Ai o tangata whaingaru ngai lalo le pokalamu ngaru ngā whaavai taimi pe o plenty. Ua mana na o nei se aso tālo ngā whaare tūksanga. O se vaenga le ratu ka lena, ili mai ai o se tūlanga manuia sa ia ile ratu vai aso mua tau sinionga, I tālonga le vai aso mawai. E sili ma le tōu se lau tangata whaingaru ngā ma le Pasifika sa whatisia tūla malaya le Blake Park I Mount Manganui, e a wai le rua I whaaringo tālonga sa tāpena. Fatasi le ka pia pe plenty ma le fala hapo butonga o foi fato anga ola au to New Zealand le New Zealand kiwi fruit growers incorporated au fa pe ona fe feu tu sini o ita longa ai o mastanga fa o wo le bata te finga renga sa ave ma taula ingo le stele sa au tasi le tawo te ro le aso ma tanga au finga renga e pe ona sa ave ma taula ingo fa moe wala tu fa dia le longa o se ta longa fa tu sanga paian o Ezra Schuster o komsina pa I tulangi o tangata whainga ruenga ne malo mo le tulangi o Wairiki pe plenty o I wharia o le iai o se aso ta alo wha pitoa wha penei o le samina lea o le fia ma I wha amatala ina ile ta o telo ngā ruenga o whaia tangata whainga ruenga wha vai timing ma wa mo mi ai mo I lato e samina nei taunu unga lei ma se la sanga ta o tele le tangata Pasifika e fia tolie to fia I lato ta longa o au ta alo le East Pack sa fau malo I talonga e pe ona manu malo ai le ta marsanga o kapite to fitu e mfuli le au fiti tangata whaingaru mai fiti e ma au wori polo fefilo I to matai mali I foi no merava mo wina fo fa lo ai paso 50% o tangata sa tali sa I linga to I titi la vole afa o favor te fato sanga mono fo inga fon fato no ta langa o se unga malanga ngina au foi por kiki Pasifika falo te fale ile ne tuno o le wharingo na ngona ale whainga malo whaalo tui whale New Zealand le local government in New Zealand sa mawai o le isi te pulman vale pasene whao popo o le alatu langalonga le ai tia pe a whailea e vai tamaina le whainga malo I le whātau sangono whainga luas furu pasene te te iai esputo pasene ele o mautinoa Pari ele te fono al fono whaafoe le ai o taram papa toi au kilani saute a pulu rees au tanga vaia o le umia to teime ono whainga o mo miaina. Mai e tā wai e masanyai, o le tausanga mua se no whainga o le whaavaina leo so tanga. O nā ngai atu ai le I fuafua ngā le tausanga so ai.
ma le tausanga lona tolu feutana inga ma fa maonianga o tala wharatau o tupe ma a whaia se olonga lele me uma e le ma whaiona wa iani poloketi o whaatino i le tausanga mua o le isi o no fo inga ai ui lea ue tau tira foi o le ume o taimi o no fo inga e whaano whaafainga tai foi swinga ma whaafainga tātua i le whainga malo fau o na toi wha solo muri i ani swinga sa fero ina minister vai fa foni sila va vasamane with Peters il president o le Montoni Caledonia Louise Paul e tala no ina le masina of tena inga le masina of tena inga mo fevesia inga fa lo toi fale ile territory Farani i le Pacifica o Peters o lo ia tonga le fono le Pacifica o lo fa solo le vasonele toi te liu mai ile so ile so o le whaero inga Peters ma president ma pausa whaia. Ina wa mai ana whai teo ina le sui pāle mi o ni sila iu tamatai am pasa o le malo Farani i le Pacifica i lona whaalia e na te mo mia le fisota i malona pule president Emmanuel Macron o Farani e tali tonu ia Peters e le ofisoani manatu o le tamatai am pasa sa whaalia e whaapea o tai o le Pacifica e le ola ina tisa ma le misiona o sa ilio mea moni o sa fuafua e asi ai New Caledonia o le tūlanga o iai New Caledonia ua fia i mata upo au tūre whono le Pacifica i tonga ina ua whaafose ona tolopu le misiona le whono ta fuafua i le territoria Farani ai le iusia le whontanga i tonga ta iai atungarunga mapau i tau mawhainga Farani e whaatonu tonu tūlanga o si o miai whevestia inga sa le li mai iluna tunu le sa li mataita ina i le sefulu o ola sa pano ai ai mai sa le mata uti o mea sa whaalangaina i le taulanga I talonga o tama maule o Blacks o le whafose e o tūmuri e sor whaia o ngalangolango Leon McDonald. E leo whaavatu i aia lātou tāpene pinanga mo skeia inga mara champine no langi le kapine Springboks. I le lātou malaya whainga tāona so ona so whaia se au Ellis Park. O le vasa taluai sa wha maa vai whafose e McDonald i le mai au se whese se inga. I manatu whaia onga ma le whaia onga whaurulu Scott Robertson. O le whaia onga le nei tō Jason Ryan sai whaalia e le ma whaia na lātou nga whatia. Te whātālu ai tō sina e se ai, mai le tā longa i Johannesburg. Mai tā wai sa whaia talanoanga, whaia le whai unga mo te tauna tiro luma. O te ute sa whātino e McDonald o whāsonei. I le wāwa ia onga whasosani ia Scott Hanson, ma Tamaki Ellison. O whāria ia Ryan, e nei se whawhita uli o tupu mai. O tāu lai le o Blacks e tau whai whātei le champine langi Johannesburg i le wāwea o le sasa te New Zealand. A o tamine wa fa amato sela pita inga mari champine no langi e tali tonu e Chelsea Grill o lana o loka Peel Springboks o si yato na le lei na lo to santo wai le sala to si e lunga li por langi ile loka Peel Frani e bana sa tala no ai lau foi li poti o Grill e ta mo ile lei ni toa wona se mari fita alo foi to wi o ofinali toninga na me matale box ai fali ai wa ato tole te tunungo le latu au sa ndia tu mo le lata alo foi to wi mo mo All Blacks in Malaya Eden Park ir fa ngal vaso olo ye manatu ole ta alonga la to fa luo inai le la to so nga champini sa ye por rangi te usanga vai fa le grill ilo fa le poti a fa ye le si ya to so le le termine nai lo le mesa ye te usanga vai olo winga olo ye se fa fita oli ma ye ta wai o se me tele na mo ila to termine ole mana na ole ye mo luma mai pi onga fa wa wona nga lu ile la to ta alo ma to mai o tanga telvaia ai wa ato tolong te tununga o siri atu lo latu le nei lo le mesa il tau santo line o le box sa to itali Africa so te mai ana talo ngai luo sa fai Australia le sa manu malo mai ai mala Ellis Park o se mala e ai so no winga fa matau tele ai e fa matau le motanga tamata o le mala iva su fa to sanga le matua o lo sa fai ronga tonu le vai ngol tau langa Johannesburg Wallahu lo tele soringa tula fono. Ora ayo Tonman Fontaine o lo ia malaya le Ellis Park. Elo ese mai i lui tau lo te ia mali tau langa. O le pongai na o fai ele tau nga le o Blackmore Springboks i le wa ulo la stonai ya alva veale ni silnei. Ina ia mo fai ona toi te liu tanga tamata mate la to ainga a o au pea. Fa dia ile pulinu mo mo suyer fai nga mano falo toi fale capello quanda o le taulanga o Johannesburg o umikele o tau iwi mai mwhawhita o tau le saunga le mu. Mai tau ai, o le saunga le mua tangata i le lato wha mua ina ia mawhai ona fia tangata i le taulonga e unua mase popole. O le champine fo o le tamarasanga ta polo mamawa tamaitai po le kof
Peritania le British Open Lydia Ko ni sila o so mawalunga nun tulanga ilunga fa tulanga na muli nei na lang ili iba tulanga sa fa yele numero tolu ole manu malo ko ila matanga le vaso nei St Andrews ole lua yele ona manu malo ole manu malo pini aurel talonga Olympica Paris I forani talo nei o manu malo fo isi fa tulanga nei lua tanga te fulupito ilunga I tulanga mata ina tele o yailo na lei telu mai le matanga le masina a tulanga luas fulua il fa tulanga na langi o Kelly Kora ma Lilia Vu o Amerika sa to fai tulanga lua ya ko ile ta marsanga Scotland o lo tulanga mo ma le lua le rangi te minei o le manu malola ko ile Olympica mo fai ne ona fa ma wina lo na ngoi le no fanga o tanga talonga le golf ia pole Hall of Fame ile luas ma le fiton te sana ma wa vei ma stanga tapito silia ton televo el sia se fa se furuto santa vai sa vei ma se ulo tanga tapito silia no televo e ve ma numero tasi le rangi le talonga o lo manu malo le tamar sanga le British Open o le tolu ia leo na champini au tu kalanal ne only mo o tofi mani te uma manan sai soi foia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. E momoi manua e saumala e antia ia e pe o da iaia le ria so wha no noa. I le maawai o tala, I le maawai o soifua, o nisi o alamantama whanau o le tātou o turu, o nisi o lo tau fia le whalamai teimi nei, e ni manu anga tūngā. Ia pa I antu le au wha mawhanawhana o le tātou tampa au sili I lungai a inga wome masani, ia o na o le nei whaalawe mantu ia pe o le tūlai mai I le awauli o le aso na rafi. O le wa sfululua ma le afa miru tu te eneli tu lai lua o le dasa e whaafofonga I se whaapoponga na o tātou tala I vai whanua. E pe o na whongai dātu e le sunga I ase uri malau leifi, maua se si whaapoponga I le tu lai tasi I le awaulia dai au. O le venga nei le tātou tala o le tau e pe o na o le mai le ofisa le va e tau mo lo si la fia. O le so fa mai langi le le tau e se mai e timunga, ma wanga fo e pe o na amatali ai le tai au ana le la. E angi maluma I fo I savili le so mai le tu I sisifo. O le mawhanwhana se fulu ma le valu tikeri o le malu I le poa nanei e se fulu ma le tolu tikeri a ngoto le la I le tolu miru teling tulai ono I le fiafia nanei. O la soan tai au e o soane le la I le toi se fulu wha miru teling tulai fitu I le tai au. Fa mi a wawa mai ono yeina yuanga I fiololo I teimi o le fiafi. Savili angi mai I le tu I sisifo e fiololo langi mai I le fiafia tai au. Talafan tui lole a inga wome ma sani o lo maftomai Samoa I le rivang o le awoli. Ma lola vai antu tole o na sai ma lole fa ma lolosi. Ma lo visala va ein tau. O ang susua savili o le vainto I lau o savili mai ma tui sa sa e o lo ufitia ai Samoa. Pitai o se vainga vai vai o pēr ma o le ea fatasi ai ma o matimo o lo to onto I se sifo. O le venga mo le soe a waoa marang timo to ulwa va solai fa pena I wila ma fai titili e o no yai. O le venga mo le aso a tai au o le a waoa I nisi utaimi manai timo o le a yai. O le tulanga nai pi o le ai winga o le tangulenganta mo I tantou ni au kilani. Ewa befo I a lo tantou fa sinumanga I Samoa. Ina o se fulu whama le awhamiru tō te ai nele tula e lua. O lo le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se whamoe moe e pe o maliu wha ai poiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalaminawe. Ai muisa le toi fui ato whanau I le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz. Bevala au le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe I le vau le lima se lau. Ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasi le tula e whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Radio Samoa Tasilima I batolu Amo Radio Samoa Tasilima I batolu Amo
Ia so uma ele ao noa
to e lose fulu maliva miru tolo toe ona tale o lei July tolu i le rivaenga o lea woli hia wa joe susulu mantango fia mai ave o le la le rivaenga o lea so talo sia o lo solonga lei fuafuanga ma polo kalami fo i pe ona fianga ye malo o topa ia malo o topa malu malo le o sai malo fo i le tawa tai o tawa nge upu fo i la o topa o na le rivaenga o lea woli ona ole tulanga pe ona ia le fala lave mantu ia pe ona tula mai ma fa ma ni mai ia le ma wa yo soifua o nisi o alo matama fa na fo ia le tanto o tudo o le fala lave mantu ia le na tula mai le i le woli o le so na dafi i le vale o rama malanga yantu i Bombay pe ona lausi le fia fo ia le tanto o tudo ole termine ye pe ona mai aia le whaantalandanga fo i ala mutanga alwenga o leo ma le autu stala i se tenyo le awoli o le so o le olo o ta ua mai ala mutanga alwenga e whaapea o lo o whaawau pea ia sa ili linga ala mutanga alwenga i le termine mai le whaita waso o na mua mai leo le iunga i le mafua angaton na paule vaenga le pe ona tula i mai i le neifo i vaenga o le tantu polkalami o lo o tau masano mi ai ia le pa o le lot le ana mafuai o na tifa antu i le moa o le awala ma lu antu ai lava ma fito ai mata vali ia antu ai maleveni le pe o na malanga mai ai ia no mata mafana una sa moa le nga luenga fa mai temi o le na malanga mai mo au kila dinei ia awale sa antu mo le malanga antu mo lato ainga i sa moa i sa so o le neiva yaso na ona toe piyama antu e whapea ma whanawhana le anganga o le tua i ainga o wo mai masani o mai le whamatalanga leo te whaitau antu e ilunga i e whapea e to ono le pāse se le veni lea sa whapea o na awina mai mai le loi Hawke's Bay le no whanga lea sa ngā lului ai i lantau e to tonu la e au fia ai ma le aventa vale o le veni lea o lea na mali li wai o le au so to lua malola anko o le fa maunia mai le tanto li poti le wa ma wai o la wa soifua e to tolu ila to e to tasi manu atinga ina o lo tau fi pe le falma i le temile dei o le si to lua mai le veni level o lo ta wa mai li poti e fa pe o lo o manu a fo ile le miti pe le tinga ina tele mai le ono yese tulanga fa polina o le toitula i mai o le ring whaalavelave i le ring vai aso fato a mai antu fo i lisi whaalavelave mantu ia i le motu i saute Geraldini nai Canterbury. Uanto e fōtua i mai eini ma fōwhaunga i le tūlanga fo i pe o ni le saunga le mū o whemalanga inga i lungo tātu o le tele. Antonu o le te minei o nai tu facilities o ai le tua i le whaalavelave ni. Antonu e pe o le saunoa se tasi fo i o mano le malo po o le Road Policing Manager Inspector Tony Wakelin i le so mai le ofiso leo i manu kauni e li whaintau aso ai whaintau vai aso i le wha ngā solonga o le suenga e pe o dai anta ua i le awauli o le so e sue po le ale condition na i le awala a whai o le pa o le loli le na pa e sue pe o le ale tūlanga na mafuai o na pāne pa o le lot. Ai pe na saunga le mufo i le whianua i le avelot. Ia ele nganta ilea. Ia o le median ma le nofanga le o na ngā tonunga le mua le awala. Ia pe santa taku na tau fia. E nā mo meo waia fo i e ua mea. Ia le sawa le aluanto le loli le matofu antua i lisi tuwala. Le ana la veve ai ia nisi o tabali. Ma wai soifua. Lono wingala na le pangwana le mafuanga le nta ua mai i le teimine o le pa o le loli le na mafuai o nisi mafuanga i tua anto le na mafuanga o lo fianga i malamatanga alwenga o leo Antonu o umalawa ia i tanto ia le wha no ona o le tala wha no ai pe ona wha maunia mai le so o ila anto ua maliliu e tasi e fans fulu lima tau sanga le matunga o le isi e tolu se fulu fitu tausanga ia maletasi e tolu se fulu malelua tausanga e lua se fulu maletasi tausanga o le li i o lo tawhia ini manuanga tunga
Ia manisi ali e to lua o le isi fas fulu lua tausanga le matua, ma le tolu sifulu ma le iwa tausanga o lo o tawhia I manuanga e le tinga ina tele. Ai, o le tasi o whaanoanoanga e pe o le ta ua mai e le mata, ampune e le mata ngā luenga o leo. E mua. O lo o whaama lo le mata ngā luenga, ia I la tau. O lea na tu ua la tu tawa le ilunga o le motowe. Aia nga I antu e tau mawhai e la vea, ma fiso soani ia I la tau I na whaina la tu tawa le lea sona nafi. Peitai, o lea fu I sa wai tua ma le whaangau le malia le mata ngā luenga o le leo. I se tangata po nisi, o leo na la tau po eina, ma tu uinga I lunga o penga ta whailang, I antau I la tau. O e ua maali liu po o lai wha amanualia, I le taim, o lai mo o mi ai le fsoswani mua. Wa mele mtanga luenga o leo. O e le na po eina antantu wantai. O le a soulangona, pe ana wha pea o seisio lo wa inga, o le nai tinga ina mai wha pena, a o lai pu e se stanganta se ata video, ai te le o anu te fsoswani. O le a soulangona, pe ana wha pea o so uso, o so tuangani. Ie po o seisio le tau ainga, nai tinga ina mai. Ie po le nai tatia mai. Au nei te po ina le ata. Ai te le o anu te fsoswani ie. Ja, ole tala le dai pe o na tu ina mai le rikvainga o le awauti. Ja, ai wha amaise antu pele anganga o le tua I a inga wo mai masani. Ole Vasili, e wha ape fea, pe wha ape I o na tātou soswani iai. I a inga o I lantou ia ua whano soifua. O le taimini, o le ua mai a ona whaatulanga ina. Ia, se give a little page. E whisoswani e tuai I a inga o I lantou ia o loa maua I soifua I le nei whaalavlavi. O le nawa I lunga o le give a little page. Ia, le tātou sa ilinga lea o le selin. Ia, e mawhai ona tu I nātu. I a inga o I lantou nei. O le ia I lunga I o lantou swafa. Ai o te le o fia tā ua I le taimini. E mana ia lo wanga I lunga ina. I le GoFundMe page. Ia bo le give a little page. E mawhai ona e sila iai. Ia ona whai ai leo sau fua. Ia na ona pauna o se vaenga e mawhai ona tā ua I le ni vaenga o le awuti. E sa o I le muangangana. E pe ona amatantu I le tautua I le so. Tantou te momoi manu. Ia ai sau malaya tiai. Ia antono le version se vai antoni na mantale no ai foi maluso ia Isaac Paunga. I le tulanga la valeo le sanga le mu ina tupu mai le fa la lave mantu ia le ile lo I le South Island. Ia matu mantu I pele fa tuanga. Ai família fa mtalanga le I fa la lave ni. E faisi onga, faisi tunga, toi faisi mantautia. Awa no fo mo va ai tu ia le tulanga I pe ona tupu. Alu wantu la vale loli. Le nā luantu nei I aukilani sau te wha solo antuanga I lalo. Alu wantu ale nā loli, tofu I le mō le awala le iei le mutia ma le waia ma loa fo I le. Alu wankua le loli ngā whiko ai maka valia le nei I tangata manu lua ma tangata maliri. Ia, e le unta ua maipe o le ale sao sawa, ia o le a fo I se sao sawa. Sa anta tau ona iei le alua le loli. Fua la lea. I le mawhaiona tau fiofi. Ia matau tu upe le moa le awala. Ai le o le kolosi antu. Manu antu I le si tu awala. Ia pe la vono ufe antu stemi o sola. Olo o whaanga solo iai. Ia sa I linga. Ia ma so enga foi ala matanga aluenga o leo. I le antu langa mantu. Ia. O nisi vaenga uma. Ia se I tātu tāni. Ia po le astela mai. Ia wai. O ilan tolo ngā lue ai behind the scenes I le matau pulne. Ia o ilan tau ia o le company na o mai ilan tau nei. Ia o le suiso upu. Ia o le ofiso whemalanga I ngā New Zealand. Ia e misi le ofiso le kone sula o le tātu malo I au kilani nei. Ia a wā lava le soso ni atu. E le nganta ia ilan tau ua mali liu. Ia whapea fo ilan tau o le sa whaamanu malia. Ai le nganta ilia. O fusauta inga manai o lantu ainga. O lo o tali ngā mai I Samoa. Ia antonu o la sa look forward umana I ainga. O lea o le antoi fo I atu nai o lantu tanganta. Ioi, ia ai
ngalo ni mo le mafaufa o le tupu mo se pefe e o le mea lale a fai o nei te mafuta mai le nei vaenga o le auti o na o le a esa uni te anu i lau tāwale e tautua nā mai si aki pa o lau tāwale po o le leipala i o pa o lau tāwale si aki po o lava le sua o lau tāwale a e le ilo fo i ingsingia a ue ke alu ke whamai e ke alu sui le sua o lau tāwale wa o le me tupu e ke alu kwa misi ma le sua wafi ai kakalanga no man panaka foi le po le ngaki o le me o sua ukia ia ona mai mawaila ia le o fi marki o lau tāwale ave ile au insinia ave ia ila ntolo ia ile to mai ia ave i tamali i matama fana wala tantu o tuno o le dawa e masani ile lantu tutua ia malantu au ona e sili le faal wala se le ni malau tupe eva ai fa le ia ile usan awa ale se tavale o lono wi ia wale mfinga ya no ke finga lu wale mafaio na ave to mitila onga wale mafaio na fa tino tantu mara onga ile aso ma le fu yaso oi o le memonia na intantu tavale tono le ia ntudo ia a fai foi o na inte mafuta mai so se ntudo o le lala ia o le fautuanga la vola na intasi mai le tantu polo la melody o le mana vonga we si anki fa le leilo sa oi fa ma vai le leilo wai ai te le tu ua lo wai a wan te le mai lo me tu a fai o le na matua i langi le leile tau i le aso ana dafi ai pale pa o le loti ai a fa pe o le matua oval sa o le loti pe a fai o le benan tu ia o le to inga mela le ai tu le ia te le fai atu a mea tantou te wha masino pe tantou te tusi lima i le ringtai ona e o la vaianta o te le tau o te le loa na yuso lea ua maua i o la antu soifua e o la vaianta ia o leu te wha noa antu ima le anga o tantou o tangata Samoa ia e wha pe nā lava le nei o lang a ma fatia mai sousu ia lana winga e tau na tu antu iau i lo tau ia man tantou ave fantasi ia ni ti ngā mari whainga tā o lo wha pe leo na whianga iai mana i o la antu ainga ia o le wha maratuna i le rivaenga o le awoti ua a manta wha noa i le tantou pologalam ia e leanga o me tutupu le nei o lang o le aso ua e fia o le aso fo ia ua tantou wha no o le taimi ua e ata ia o le taimi fo i e tutau na malingi ai o tantou loi mata ia wha mai se anto i pele nganga o le tua i a inga uo mai masani ia e mai se lawa le tāpua inga a inga o lo o wha muli mai i Samoa. Waptingi anto le talenga i antitia mo le tō mafutanga mai le tai au na li la si uli me fo i stei me le mawantu o le wata anto mafutangi le tō au na fonga mo se i uli ele fia nane e stei mi fo i tau mai le sa o le sunga ia Isaac Paunga o na wha wawai leo le tātou pologalamene o le mana vaunga wenga ia o le amarisia o kala le ngau ia bukau ngano koe whimakana o le venga sumule mulini ia e whampele o le tātou mafutai lunga le pologalame o le mana vaunga wenga o le venga sfope a tātou o li ele lofa melanga le o le tua pe a mai ale sound tama ia o na yein leo na swinga la iti well vole fa le o le tautua mala o nanga le tātou wala leo ia mo te minei fa malo si antu e piki mai le whana wa onga ma sa ri mai lau fa malo si mole au whainga we ma no le tampu ai au na le tua tamama tina ma tua le malo si le do fa taile avia pe o le radio Samoa ma lau pa anga i tono le mauta a lo mauta po lo la o le whainga wenga o tono company ma pisiri si lungo le tele le ta vale ma lungo le penga ta faila
Bed and Appliances o le tali o manaonga I o loe whaatotonga ilo mauta ini taulelei toi anangata le mawai moenga ngao si tutona New Zealand whaapea se tino fōa le potumalo lo laulau ai manafoa TV la au pese usa aisa masini ta lava telefoni fe aveai maisi Afiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni o valu selau lua 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 lima whāwalu o valu selau lua 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 lima whāwalu. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi ai talafo mo le tatu cashback. A man tatu lima se lau se aga i atu le lima awha tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe ai manau mia se tawa le fau molo ai ngai le tau malulu. City Car .nz. E si lia mala se laufala o loa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea Wins Quote I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. Afio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le 255 255 mo le Shine Dental. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. Iba beduce ona tala o le tulai tolu na utala tolu leina mo lau wha ma lo le rivai ngola woli tolu fitu Tasi lima I tolu whaatalavantu le sunga ia Jeremy Malay tātou au whainga luenga nā le council I nai Woodford mai loa li ngā lue mai lo le taua tai. E langa tue leo le sunga ia Molipola Wayne ia Malay au whainga luenga le fisha in Paiko I nai East Tamaki mai loa ia tau tola tā whawha. Alani fo ia woli tā lofa. Talofa, fongamua, seumanu. Sia o alofa, talofa, taimali e pe mita I putau au le leio maunga kia. Kasi efo yaku. Oamai. Ya, ole ai pule alofa le ali wala vasia. Eo. Ya, ia le ali ko foi au lia mai lo waso kamai ni foi vai aso. Va fetai. Ya, sa ngoia oele. Tina o le kalesia. Fa malo akui. Sia kamale o se wa murisnave mal faltua ia va ele fa pe foi ona o fa malo atu mato maftanga walking Samoa I mangele foi o lo fa pe ona taitaina tatafna ima le au pepe ngata foi lea fa malo atu foi le mato maftanga I o tara ia se umanu Mikaele male vaenga
ia ai le ngata fo i lea ia fa malotu a se alofani le ta ma o mai sa mai o mangele ia sa mai vai fo il mato maftanga ia o le pai tio fai lua ia o le mato ai nga atoa mtau tu le fanga fa mole o fa malo atu ia fa manuia le atu o to ai mai se vai le malo ia le fa malo na va tu ne ia tau mbape mita e le ko ko lo ngo pe dan ke wa ka mai foi pe ia se mangu fa kai la mo lo wa ngoa va mi tai mali alo fa tu ia pe ja, mas to ino I buta wa tele ma to mai le riva ngole a woli talova. Malo so posa umano. Mbena I kai lo ko ya ki. E fi wa I kai a wa lo ke a lo fa ya. Ala ka o ya ba ka. Wa fa mai ke me nga ko I kara ia de. Ya, malo a so posa umano. Malo tau tu atu no. Ya. Mau wala ba no. Famalo manai fana o ngai mga duenga. Famalo tama fana o PIPC clean ide ro ngai la to mga duenga. Ya mai se no sa po e fale adi de lo ngai foi la to mga duenga. Pre ya faritango ai malai niu. Ya famalo nga lue manuel ngai o lo mga duenga le tu nai tu le tu no. Ya se fana o lo ngai foi la to mga duenga tina ya dise. Ia pape fo Iakopo mas whanau o te Osaia o Iakopo o Ivenda Maraidi o lo whiangai fo I la tōma mga ruenga ia fo ia soai lua mana ia mal whanau pape fo I misa ma ake mal whanau whaanga mori tama malolo ia apam whalole mal whanau ia manuia whiangai ai o e tama mama I o tino e ia perfa malolo ngā lea tua ia te oe ia whaanga mo ola ma tiute marwhanau whapea foile tonga ia karima whalele ia alo whātu mo I tina ia te arwhani mas whanau ia whamanu ia tu le aso tama mo o tō malava sia whanau ai mai se ono sa po e whale aliri ia i o tō auri atu le aso tama e netau sanga I le aso sa I le alo whamaleanga le o le ali ia whamalo na ratu ia solo au mara whanau ne Henderson tai solo au alo whātu mo o e se umanu manu to tai me lau tiute tai whapena fo ia male tanto whamalo muli talofo Alofa se mangu whapea longa ka ingu fo ringe ia ia e longo fia fo ile lo le aso ngel pension ele wa lenga mo lo vangoa ni le Saori o whaapulungo ka sa whaidungo le lenga maunga la mea ka whaia. Ele ia si se kua ia lo makua ngi o pewi. Ia, e mumuanga bakul wha mai senga se mangul kala whaangongo o longo e fo uka ko kung ngai. Ile fo e se ai o alo makama whaanga fo i sa whai malanga mai whai ngā luanga wha vai kai mi ngai ngusira. Nā liela. Wha mai se rea nganga le kua I makua a o yenka ko lua whaanga wha mai se le nganga o le kua I mawhukanga o mokusia. Wa sa ei wha mo moe wha pe kaungua kui sa mo po le sovalaide. Ia le mea le wai ai. Ia ufakari mai a waku I o la koupusa mariu. Ma lielo. A le wha ngongoa ma le mawhau whau o koe. Ewi a kako ke le mai roa ngai ka ngaka poa I maukingoa mai. Ke le ngai e o kia o mai so Samoa kulanga whapinge wai e reu pore le Samoa e au le kauola e au le whangoka se o mau ma liela a mai se le nganga le koi ngai ainga o mawhikia ua sa o e ade upu fo ile de a ia e momo ma mangu a sau mala e a kia ma liela ia a onga o porkalame o mawolo ua vangoa ia e whaafkaya I lau whakalainga se o mangu a whaina ia olo whaanga masangi wa le vai aso muri fo ngai sui ko maka upurea vai aso fau ma liela ia olo whaanga lava I whaanga olo whenga I mwhau mga ruanga ngai aso le fionga ya kupola ma sionga ari o le maunga wha mwere koe whau mga ruanga ia wha pefo I le fionga ya ngaru whenga I fo o ia mga ruanga ngai aso ia wha pefo I se o whaanga ukai rai ku o le vai ia ten mo pei a Sierra Neil Bailey ma le whangau ia malka makai leo e meringi
Amalo fu sia grandson le Trevan sianga wo I Evandale fenga im fe au mga duanga ngi aso ya mai sif klinga ya kamaleo zom kwole le kinga le ainga ya ma fo iwa ko inga le wangalo le ngo fiu ya ai mai sei yo se uso le le asimisión a fingo kolekio lo fenga im fe au mga duanga ngi aso pamuele ko fe au mga duanga ngi aso ia masio ko fingele lowering kong fa mo ese singa kisi de fioro o fiu fa so ka ko le mo wako pe ese me fa de kong ia fa ido mai fa fo fa muele ko ya ke o pa fa mo wi o mal ko ru mal ainga o fa mangianga de va ku ngi ko ka ko ainga ia alo fa kere ku lo mako ainga makamai I vikako se ka mai au kirangi ia fa muele kuari ia ke o ko I au mga ruanga masangi o ngi aso ai fa silsiria o fa muele ka ma kuale kinga makua ya I pukau ia fa pefor kinga ya kamare o vai pua ia mar kinga ya oi mar kamaya peri o ya kai marie ia ai lo fa ke aku ya farfangi fa malo ya ke o ko la makua ia masia o ki a kongore u kai la nui o a konginga pa muele ko ya ke o kongias ka ko feiro I pe a mai ala so kama ele manga mingi me aro fo le o kele me aro fo ka o mai ale hanga pa lo so fo ia fo mo ia le io fa tai le telenga le au ia ma wi fo le ding vai le so to tasia la fa na tu na wa mis ya mana tu ane na ya o to fuala ile ne ya solu ya ma le nei foi vias le ya ka ko apa I kamanga pi ka fio no foi le Gianvanti ya Nicole Wele ma to mai Felila Malia Paula le Tidaya Selina Siosi David Tampusoa o Mona Kisa sol faimala ainga Queenie Savelio Willy Sua si Masalo po si Maila le antawa a John Alwanto le usia Danny Sioeli fei le fale fa pe fo ia mai e sa uni si tolo milo sono to ia fa vitai a musamala inga dai Melbourne Australia Marietta sina leo miu a mosa Ricky Likisone ma really sina le tavai mo to mala vale ma foto me le vai ngolao fa vitai le ma foto me le tanto to ala dei ala radio Samoa tasi lima I vatolu a mo mana tua fusi pa wala fana wa onga ya ba tonu wantu tono tanto ta vale fa moli Tina marfana ole ase to ta penanga mole sotama po e mai se vilo dad a o fa matala sana tala mali e po se poka de tawanga ole sotama wa fa ngoina ole dad jokes mo se ava no e mawai sana fa ilonga fa pitoa woo ya awani ovantu male 2 minuti le umi ona tule ilunga ole penga ta fa ilangi ale radiosamoa.co.nz ole vilo tele ana reactions ilunga le Facebook ole manu malo se fa ilonga matango fie wa uma ona tapenaina po le vilo dad malafo mai e fa ngata le lafo mai o tato videos ile aso tofi lua ifa okuso le ifa ile tayao na lau leo fa ilonga ile afars fulu lua le proklame ale fia mai show ile aso tofi la valea manuia le asatama mai le pulenga mala fenga luenga ale Radio Samoa o yaya vanoa ele ai se tsongi moso isu enga ol kane sa ol tau fali mo ila tau ua ono sfulu ile fitu fa tau sanga ol soifua e ta ilua tau sanga mala fo atu ila upusa meli le pusa olo o yai vaenga fa atino aile nei siaki e vai ngo fiele siaki ma e te fai ala vai oi ilo mauta ole nei siaki e ma fai ona vave ilo aile kane sa ole tau fali au ele ia afia i ona aunga a mawalola upusa e fai aila usiaki fai loa e ono la vea i ailo soifua. Mo nisi fautuanga, tala noa atu I lau fomai. Afia maua sosa, omega ka, ianga loa ingoa, omega ka, tala le tau mofie, omega ka, fili mai lo ile omega ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau, pole telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, omega ka,
Malole Casey le Omega Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama I lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, le aso whaleile aso tolu se fulu au kuso, na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a fulu lima le afiafi, au mai tama e whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen, I le Manhattan Function Center, I le iwa whaatasi ai Dominion Road I Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, bala au mai lis I le Old Watasi, o Iwatasi, o Fitu o Valvalu. Old Watasi, o Iwatasi, o Fitu o Valu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Malo le soifua tala falava o se whapoponga le nei o talafou a le Radio Samoa. O le vasa fōu la whai malangai le pānemia rea tunu o Christopher Luxon I le atu Malaysia ma kōrei saute, ma o se pidi o tapisi fōu le nei le schedule po fōfuanga le pānemia malana au malanga whapisi nisi. Wata Willa One News o a Asia I fōi maramalo o Tonga mo le Pacific Island Forum Leaders Week, ma wata Willa pānemia o nofo sauni mo lana whai ngā malanga lea whelo ia tuai mo le urua I teimi I sana malanga loa ia I Malaysia. O se tasi o paanga mautua New Zealand le tūtauru puipuinga e me se fōi whiwhatawa inga. E se mai ilana au malanga whapisinisi o le a whai malanga whatasia I lea whamoe o le a awai e fōi ma le minister mo whatawa inga o Nicola Gregg ma le minister o le Economic Development o Melissa Lee. Wa fola le whainga malosa o whatasi se fuafuanga o whataatia mo le pulenga o le Eletise, le Electricity Authority, e meise o le whaaturunga ina po wai e tala whengai e taita ia le Totino. O le ripote le Video New Zealand o ta wai o le fuafuanga a le malo le awhaia e au fiai ma se review po se toe sila I le marketi tau Eletise, ma wasau no le minister o marusi anga wha Eletise o Simeon Brown, sa ia sa ini moni fautuanga I le tomai tala whengai, e whaatumuina awanoa o le a awanoa ane I le whono whaatonu o le marusianga tau Eletise I le masina o Oktopa. O fola ai fo e le malo ma isi fuafuanga e pasia se tūla whono I le whaaiunga o le tausanga e whaatatau I le tūlanga o le swau uma le kesi ma le ave sea o pāpupuni I le fausia o whale ma whaiuna ave natu iai le natural gas e au mai ai tutonu o le atunuu. E manatu la uso e lo whea ngai mara su e ino le whaalawelawe o whasi o tia ise li scientisi mai au kilani e iei le tangata lo nofo le nei ma whaamatalanga au tū o le nei whaalawelawe e ono whesoasoani e whaamautu po o ai tonu le tangata na ia whaatino lea ngā yoinga lea lofa I le uamaliu. Whaalawelawe le uamaliu ai le scientisi swafa ia Stephen Forbes pe ona liputia le News Talk ZB na osa whaia se tangata I le kāpaka le Blockhouse Bay Tennis Club I le astona I taluai. Vai mai leo le tangata na whaatinoina leo swainga I le taumate na sola ese mai le nofuanga lea ma ono pisi o na lava I le toto mai leo swainga. Wa ia fo ia tua o isa kulupo tangata na oane le nofuanga lea tupo I le whaalawelawe ma whaia sa lātou sauninga e whapa ia le nofuanga ma whatangisi ai le toi manatua o si tamaua maliu. Mori maule to tele si la fia le ua maliu o se tangata lo tole lei malo whangia. Ta ua le ripoti ua mai afso ta I leo le ainga o le ua maliu o loo I Australia ma o loo wha I loo fo iei tūlanga o le suenga o loo whanga solo nei. I se isi ripoti le tamai o le whalawalawe na tupu I rama I le asana nafi wa fiai soifua o nei tangata anu o Samoa o whaelo ai le ripoti le News Talk o tangata whai ngā ruenga whawaitai me tō tolu mai Samoa na mawhaina whaasau ina mai lea whalawalawe o loo I le whale mai pēr. Pa maunia leo e tō tolu o maari liu fo I le nei whalawalawe a o le itaina le lua I le au le nafi I le vā rama ma Bombay le State Highway tasi. O se loli manisi ta avale tolu na o fia I le whalawalawe ma umio na poloka I le Moraway au kilani saute a wala e wheso o tai atu iai. Wa mtala I le ripoti lea wha mtalanga mai stasio I la tau e tō tolu o lo I le whalemai whainga tā telu na ia wha matala tūlanga o le whalawalawe ma o se tūlanga malama lea tūlanga o no mawhtianga o whalawalawe tutupu e maumau wai soifua.
Ta ua le reportis whaamatalaga le palemia o New Zealand e whaapea le ifeso'ota'i mo le temi nei ma le palemia o Samoa e tusa o le mataupu a o loo fia tala no iai i whaafesaga ai i le whonutanga le Pacific Island Forum leo le awhai malanga iai. O wha mai senga malo whaanga o wa ai upeng ta whailangi i na ialo le tunu ua fiele nei whaalawe ma nei o lato a inga. Lo wha awau suenga leo i lea whaalawe. E te taui company wa alele na tu wane li poti te tono le temi whaatulanga ina mana o miai i maasina taitasi ma le amata i tuina fo i ma le tutoa te tongi o pāsese i lalo nisi o suinga ua fola le minister o whila ua inga Simeon Brown. Ua ia whaatunuina le whai o se iloilonga e whaatatau i nisi o te tongi o onanga le Civil Aviation Authority ma ua ta ua tustu singa le vasilei lau whaasaralau sa fesiringia le pulenga le Civil Aviation i le whaatunuina o le au onanga e maiso le whaamautuane o nisi o te tongi o lato au onanga whaatino. Uri pote pena lo te le mata upu e whaatatau le teime tau nu umaiai maanga i esei wa alele pa pia whai ngā malanga i le e whaale au ngā ina ia nofo si la fia le atunu i le foi au onanga ma ona nafa. Ue mene minister whaapopo atu i ia vaenga o whaalau loa e mana umio na whaatino le pulenga le ono whaalau loa ina foi whaalau i tele o le tūlanga i pāsese tutongi mo whai ngā malanga ma whaamaro si le whaatino ino le amio tonu i le whainga o ngā ruenga. Le mai taru mai le lua whelua se fulu sa tuina lava le malo le toi titi 5 miliona o tupe mo le CAA po le authority le pe ona ta ua e wha mautu wai tūlanga le leo le whaatino ina o au nanga talu ona wha se i ona lusi tupe maua i le vai tau o le COVID. Tala ia le Radio Samoa wa fo i lau wha whakamaile nei e solu. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. O le nawa e whaafonga i se o tutonga o tala i vai whanua mai a Miriam Malala Toa Pomare le rivaengo la woli ina waiva miru tau tae nele i tulai tolu whaamano antu ma whaatalo vantu e mantua langa te leo le whana wa onga leu tua onga o le reia salua talo vitu maiti wa mai o tonga mai le onga ma ne o toi la mai a o ia le tamatiti o le na whai mai e ma alilia na leila ia leu toi la mai le reia wo ia le ring wha maufu spa tono le ta vale a usta i lau ta mamalau tina ia polo toi ina whai polo matua na e avea le ta vale le lei tonu le fale sula na va onga faisina koma faisau me ai sa mai mo le polo kalambia o tole fana o fa ngoina o le tuli matanga stemi fantasy mail val tu ana tasha va lua o le sia a wa fo ile to polo kalame ai o le venga le tanto tala o le tau pe ona with mai le official la va ai tau temi nei o le moto langi le mai le tau le riva ngola woli yangi malu mai fo isovili mai le tu isifo o le mawhanawhana o le neia solua se fulu ma le valu tikeri malu i le poa na nis fulu tolu tikeri e ngoto le lai le toi lua minute i le tulai ono i le fiafiana nei. O le venga mo antai awe o sonne le lai le toi fulu fa minute le tulai fitu i le tai au whamai a wawa mai ono yeina i wanga i whiololo i langa i antu i le fiafia tai au. Savili, angi malu mai nisi o taimi mai le tu i se sifo whiololo langi mai i le fiafia tai au. Eba talo whantua i le rivaengo le fiafi a inga i Samoa le vaingane le talo le tau mo o tau. Wa mei o au susu o Savili o le vaito i lau Savili mai mātu i sai o lo o fitia i pēr Samoa pe tai o se vaenga vai o pēr ma o le ea pa tasi ai ma o matimu o lo ta oto i si sifo. O le vainga mo le somo Samoa e a woa manai timu to olu vava sola i wha pēna i wila ma whaititili e ono iai. O le venga mo le aso a te aole a woa e nisi o taimi manai timu o le a iai. Tulanga nai pēna i winga o le tauilanga ta mo au kilani pa befo i o le tātou wha sinobanga i Samoa. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha i puiponga a so wha nau wha ngā malolonga ma so se wha lewelawe. Ai muisa le toi fui ato wha nau i lea onga. Apalai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whai tala. E lua minu te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu.
Hey, Lomani! Hey, hey! Oh! Sifong Mali now to win young Ruby. The Vang Ola Wolida was fully Mabiru to Tang the Tolu. To if Malo and Twin Man to Elegant to Leolafana Waonga Wutua Onga already Solua by Yaniola to Fusi Pao Family Mole to Avita Valley. Mai i le Lotus Foreign Exchange. Mato te o foina tu ni tau lele mo le lafoina o tupe i Samoa. To le ai se tau e fesuia ai au tupe mai isi atu nuu. Asiasiane i le mato la po le www.lotusfx.com. Le Lotus Foreign Exchange. Laupa anga whaatuatuaina mo tupe lafo ma le fesuia ina o tupe mai fafo. Avia maua sosa, Omega Ka, Iana Loi Moa, Omega Ka, Sagale Tau Mofie, Omega Ka, Fili Mai Loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Kebetis Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole Kesile Omega Ka. Ole Ardas Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. Ole au nanga te togi e pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa male Pasifika. Matau ti o le tau ngofi o pasese o lo o iai le taiminei. A e le tali toru susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na mawai le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo lau malanga. Tina marifana, o le ase tau ta penanga mo le asotama. Po e mai se vilo dad, a o wha matala sana tala mali e po se poka di tau wanga o le asotama, ua wha ingoina o le dad jokes.
Mo se avano e mawai sana whailonga whaapitoa. Woo! Ia awane o wātu ma le 2 minuti le umi. Ona tūle i lunga o le penga te whailangi a le radiosamoa.co.nz o le vilo e tele ana reactions i lunga le Facebook o le amanu malo i se whailonga mātanga o fie ua uma o na tāpenaina. Ua lo le vilo a dad ma lafo mai. E whaangata le lafo mai o tātou videos i le aso tofi lua iwa au kuso le iwa i le taiao. Na lau leo whailonga i le awhara sifuru lua le poklame a le fia mai show i le aso tofi na valea. Manuia le aso saotama mai le pulenga ma le whengaluenga a le Radio Samoa. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ja, o se fulvitu mla fa miru tu te nele tu line tolu wa se sian tu le tu mla unanga ale Omega Cars e manukau. Ja, wa fu se tan tu li poti mo le ya va ya so if you feel nganga le fo mo le tan tu filo inga mal futelenga ya tu ngisia Pia Wilson. Ja, on le tu mla unanga na le Omega Cars wa talawan tu ngisia ma lo nga lue ma lo le ono sai un to va ile sulu man tu ngofia me ave ole la. Ya, lenga ngala bersunga taima lenga ngala famo lalo fatala fat foi la sunga la sunga ye ke manu yo e wa mere le nga foi ngalo kingo te mere le nga ngo fo ko na bitanga no mo no palo la ku na mete na sunga le pasala la kala mo ba so ya fatala fatula ma te la mo fa no lo te manu. Ja, le tātou tau whai wha no wale tasia tungisia awe ke pole na pau ale mea. Ia whai mai ngua whala awanga, o kau a maka ngalo me ia oi. Nata manu, matu ar whafu na Samoa. O le mai le pito siringa le anga pe a wha pe a maka ngalo me rungo, e mo me fulgi ni. E agora ka ke o lo e mo tere le po fa ngo lo ali se ia o le tulanga na ia ana pawa le mea o le toi fo ia ile ali ile tali tongsia ia le ke fata si maleri o le kalanga kia fa mai kia fa mai fa kua ku ile ko fa mua mangkua wala lua ma inge ngalo le ali ia le awa ku yo wa fa yo mi manga tu lu moleri o mana onga e po mana we tu ai lu moleri nga pule mana i lo tatu ta pa awone pa se loto se tanga e fa ni nga lo tua e ya tu langa e sa le so nga se man yo fa am tu ka fa ko inga ngi ki ave ba ma ko inga le le ba mana u ai le anga mafai mo ngalo me ngila langi ya te man ya yo e sa le lava ya ole ma fu anga fo le na wa ngau si ai fu ala au fa bitoa ya wa fa mana tu antu men tau na fai ma mele tau na fai ya ma lo fa ma si mai ole o janto ye le va sum le moli ole ni ma sina o au kuso ele ngantelia ya lo no ya ia le sa fa bitoa mo tota ma to fa na ya ku top oi be fa me la suma se mo o fe licita ma ya dani tu papito ma pesa man ia e tau ona pule ki na le ainga ia va na le ainga o le ola le ainga yo e le ma mali e le ma le ola le ainga o ki na le ainga yo e a ta to yo ta tino ta ti ma fai o ta to fai valo ti ma o tau si le mai tu pe e a fo e tu ngai ta la fu ma tau si ti na ma fa na sa e sa le a su an tu le fai fe au ta ona si le ye fa mo le mot ne no por menga ngai fai ma uminga mano lo le sunga le fai fe au ya ole anu la fa fia ya le tina foi le ya wale tau singa le ainga ya le fa ina le ya ele ai sa ole le ole foi mo le ma wele ko ke le ma fu kamringia o li tongji ya le ya de manu da te mi se man ya nanga sai la talanga por el último ser humano por le tau tai por tanto por calame o le drive time wa fo fa anga sa mo i musika ya tala mai ima o la langi wa fo fa anga sa mo le nitu la le uli ma na mo nga luenga maloronga mo le telenga nga fa tai tele la bala sunga ya le bi inga la fa fo ya te ya te ina mai lo sui fu fa peso mato vola fa pele sui fu si o tato tinu pele ina o sambo ya le ne o tato fera i mo nga le mo ngo li lo mea e sui fu mo li ma langi ma ta fi le pule lo fa ma pule fa solo tato ta pa au le langi
Tamalo se fu mania Samoa po fe lava na o mani fa salonga fa business e fantalo fa lava tong sia ile ava tele lava male paralo ala se lo le tato ba wa fa tato fa salonga business ne tulanga le uli ia na fa manatu tua pe a fa pe fi fa to se tabale Samoa ma pe wa se to fa te mama kina ala ai fi fa to se sala inga ia sumain talmai au il o mekakas ile lu se lau Kevin is driving in Mankau mana tua le ele pende finga na lo for tanto for tabale Natalia ma tal sanga sen me kokanati mo ma lima salata la ale toma le ainga ia ke nani foi le foi tatu refill fee to se tabale e afe lima salata la a refill fee o tato piki apu e lu afe tala mana tua tatu fara tatu special na o tamu tabale lu fa mlama samo o te pole ta su mai mantala mai au samo e ma fai la mo tutu ngai tawol tabale accordingly le tutu o ma fai finance o le tele la bo ainga o le tatu atu no Samoa to tele fa mangi ainga to no tatu fa tabale tawo tabale fai le matango fia le le tabale a o le tau foi la matu te fa tawo e fa pa wala le tawo tabale Samoa mana tua o la trade in welcome fai na batu le cash ilo out en fai finga fa ngalo trade in ya fo ye te tu mai la fa mama avenga e tongingo ai tarafu yo tatu tabale amata mala tatu family tatu commission tatu mini bench tatu lutwa tatu full no force full luma full lima no for tatu family bench commission bench tatu mini bench tatu piki apu tatu for Rangers Mitsubishi Triton Nissan Navara tatu Toyota Hilux o mai on the Kiukiuna ole laso nei ya e lua tatu piki apu mo lolo South Island yo I lo Christchurch tatu 4-wheel drive long pai ma tatu 4-wheel drive lang mululi yo wata via elera mo molia tatu sai ai ngai I fakwato tilang o mai on a sign online lang ko kompraki ya le la tiliba mtabale yo fafato tilang I Samoa ya ai no fly pai lavan tatu tai yo e le taule tu fo lo morto polo lao Samoa yo e ma pai lava on a sign online ta dia la tal sanga piki maltabale ia mo sa hotel sa ilumolo faskepu polisi tulanga na tu SUV tatu Toyota Highlander Toyota Land Cruiser tatu Holden Trailblazer Mazda CX-9 kako SUV la poa ia basi SUV Toyota Venca Toyota RAV4 Hyundai Tucson Mazda CX-5 Volkswagen tabale isi tonu tatu lutua Samoa tatu SUV tabale elkise sumai talamai al sabo manatua ole ye tatu tolu to sanga matu te ba ai lo sa e tau si matu lo sa to sanga servicing al tabal por maintaining o aseta au tau tongi le tabale la foi malista la no tabale por registration por le amale foi mal bon fitness ya ala ba ai matu da le to ai sa tu pe to ya to e fa mai bau manatua e ai fa pitul tatu tolu to sanga le si le mai para au mai no fa mtara tule au ili Polisi tulanga si mamla mai ia su mai matala mai au Samoa I le lu selau Kevin is driving in Mankau o papatoe na foi pe na para au tatu le nai ole oiva lua fitu li mabalu te sidua oiva lua fitu li mabalu te sidua te foni fa vai ia le sunga ia to mai ko makati ole olwa tasi li mabalu lua tasiono olwa tasi li mabalu lua tasiono a te foni le sunga te foni fa vai ole olwa tasi papitu ono lima patasi olwa tasi papitu ono lima patasi man de tole te mosi ta manoa me tele ale tua ya so tama ya pa pe fo no fo mana ya ainga ya fa to fa so fo mo tim ne ya so man ya tanto mai ta se pe ona if the laile telling ya tungi si apia Wilson Nole o Mega Cars ile luosela Kevin Dis Drive I Manukau so nga I tonu lava male pumping si ya male McDonald's I lungo le me ma pu ole wa lusfulu no minuto te ai nei le tu la e tonu stimula to ma o na tu le polkala mele fana o fa ngoina o le tuli ma tanga fa malo on tu ya fiol ta do le riva ngola woli willy so before ya Queenie Savili ability sales so vale kisa so le fai ya Marcelina Brown mo to mo la vale ma to me riva ngola so Moi voto amo. Sorry.
Samoa listeners, this is Cece Winans wishing you a fantastic day. God bless you and keep listening to Radio Samoa 1593 AM. Taraflava o te tua le nei, o lo ke whaafonga mai pēi le Radio Samoa, pesi lima I watolu a mo. Samoa I manuia lau whaafonga, para o whaasau Samoa. Matango fiele aso muai a mua o. Sauni mai lau pati male po tupulanga Samoa mai e whaafia fia. E whaava e Samoa I le atua. O lou whaasi no mangalena. Samoa e no ua tunu upele. E pele pea I lo ua nganga. Tupulanga Samoa mai e whaafia fia mole au mai moa. Manenela
teine Samoa ia e mana tua lalu e ngafita o ainga ai mise o matua awa o soulu mana i manuia e mawai o ele fia fia ia tu mawile tu mafina wi melele e silile amo itamua tuna Samoa o mai ai fa fia fia mole au mai moa fa amane ene elausi papa fa alio winga tau sa afia se e mayela ia teine sa motau lele ai ulia neloa e ule Samoa o te mita i le basa loloa tupulanga Samoa mai ai fa fia mole au mai moa fa amane ne lausi va mafali o winga tau safia se mayala ia teine sa bota ulele ai lulia neloa ule Samoa o te mita i le vasa loloa You're a dream of Wayno Tupulanga Samoa. Living bang on our only fat Maluantia Linga Stevenson. Stevens. The may sit at Tango More Sound to make the mighty Moleto Polkalame. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Sinana tuli matangau Paapea lava ita ole whanau Ole atu yo umatua Tuli ita ile a oma Matua awa e te whaau Ona pau ole fuasa e luluti Matale upenga Aveia pisa mole Talo fatule nei foi tu la o le auri lau whaafonga ang Samoa e mai se foi ia o lau mai mo mai i le polo kalame foi le nei ale whanau le tulutuli matangau whaapena foi no mātou tala no foi ma le whanau i le nei foi au auli maua foi ni nai o mātou pesenga ia au se tau loto foi ia whaapena foi no whaamalo si ai mātou malava ta maiti la iti ia walawa foi le mātou whaalongolongo ia ai mai se le tala noa fa ngai nai lava la tatou ngana le ngana Samoa mana tua fo la tene matama o le tulutuli matangau e mua lava la tatou tatalo i taimi malava o la tatou polo kalame o le taimi le nei e tatou te tala noa ai e la tatou wo fa pele o Yesu ia mo tatou fa fetai ai i le atua i le nei fo ia so fo ai maise o le hola fo ia mo tatou malava ia wao isi foi le foi o fa manato la to waso fa na ule ne yaso lona winga matua tele mata hua le nga o le tatalo tato e fa fetai ya Yesu ia o le fa taita inga le na o itato o ititi o tato ola tato tupu mama tua o lo tato lo lava ia ona fa mua le atua i mea malava ai mai se lava ia maua le taimi e tātou te tala noa ai ia Yesu le tātou wofa pele ia teine matama la
ia whaalongolongo le foi o le nei taimi ma e tatalo mai foi po fea lava le nai te whaalongolongo mai ai a o lea lao le atai tai atu foi e whaia o ngā tātou uma lava i le tātou tatalo le nei foi au auli tātou wifo ma tatalo Whaafitai tele lava Yesu ke riso la mātou wō whaapele ma lo mātou ta māpa ia le atua ona o le nei fo i aso fo ua e fo ina mo i mātou. Whaafitai tele lava mo le ola ai maise o le mālosi ua e fo ina ia i mātou uma lava. Yesu la mātou wō whaapele mātou te whaafetai fo ia te oe ona o le nei fo i aso ua whaaupo poi nisi o tau sanga i le toa tele o i mātou le ngata o i mātou teine matama la iti teine matama matutua ai whaapena fo ina i o mātou matua ia matama matina matutua le atua mātou te whaafetai lava ia te oe ona o le nei fo i tau sanga wa e whaaupo ia so le soifua ai maise fo i o le ola i mātou nei le whana witi mātou te whaafetai ia te oe lo mātou atua ona o lau tau singa o lau puipuinga o lau leoleonga ia i mātou malava mātou tali tonu foi iai taimi sa mau ai i mātou i mai o le nei tino ai whaafetai lo mātou atua ua e toe whaafoisia le mālosi ia i mātou te whaafetai foi ono le ngaluenga fo mai ua e fua ina i ai lo to mai ma lo poto ina ia fe soasoani mo i mātou malava i taimi e mātou te mana o mia ai le fe soasoani ia le atua lo mātou tama whaafetai tele lava i lo walofa ma lo wanga le lea ia i mātou tatalo le atua mātou a matalia fo ila mātou polo kalame i le nei au auli o mātou manatua le tele o teine matama o lo o whaapena o na maua i whaanoanoanga i so o se vahenga o le lalolangi e o lava fo i totonu o mātou ahinga o ai lava se teine po se tama o lo o maua le whaanoanoa le atua whaamole mole te e o po atu i lātou i au a au mawhanawhana mātou tatalo te wha mawhanawhana ia i lātou whaalotu tele ia i lātou mātou tatalo le li ia le nei fo iaso whaamanuia le ngaluenga ta māmatina ngā teile nao nei o mātou ainga malava o lo tapua ia whaiva o i mātou nei teine matama onga mātou tatalo whaamanuia i mātou malava le nei aso whaamanuia fo ia i mātou o e o lo whaalongolongo mai lungo le awala nisi totono o taavale nisi fale a onga nisi fo i o lātou fale whaamanuia ia i lātou malava Mātou tatalo le na Yesu e a lātou lo suafa. Amene ma amene. Ia malo lava teine matama e selelele o tou le na o whaalonga ku lafa ua ku kakalo mai mana tua teine matama o le au ngale na o le whai o le tātou te talo ia so malava le whai le tātou polo kalame a wafoi o le au tu o le tātou polo kalame whaamalo sia tātou ia tātou tu mahanga whaasamoa le ngata le na o le whaamalo sia foi o tātou i le tātou ngangana tau Sala lava oe le teine maletama i launga ngana Samoa ai sile foi ia ona whaamalo sia foi tātou i au tātou winga matu mahanga whakerisiano lea la e iai le loto a tātou le amatai lea ngai e se le tāua teine matama ne loe tātou e whaamua lava Yesu ke riso i mea malava ua foi le whai kakufisiri la onga sa o aina whaia oe ia kali mai o aina whaia oe Lelei la wala au mai atina o le atua vai manga ia pati uma mo atina o helo faaola ia tala lelei Yesu ka se ko popo da
o kalele se fanga a oi la lena tale papa isa ako wui ka fia la oi o isa ako le ai oi na tale papa le tele ya pati uma mai mo si tene Lucia mai Lucia o mo se o ka se le a mana tua tene matama fa ai a o ko la ngo sa fa longo le ya fa ya ngo sa a e vale nai tu fa mana tu ai fe silina it's a saule tene mala tama sa mo o nai lo le a e o ai na fo ai na le la langi o ai na fa ya sa so malava a e ya ele fa ya mai se fa loa na fai I tātou e le atua ia a o le whaahola o tātou o Iesu ke riso ali teine matama le lei o le tāua lale na lea lai na whai tātou rotu le lei te ia aluakulo ala le sifisire whai aonga o aila tātou le na whamanatu las whanau la sule ne ia oka le koa le ia yo o ka so tele le lo le fa nga so a tele yo tato wo le fa manato la to was fa na le so fo le nei ye le ngatsa la ya tato tene mata mol tul mata ngau ya fa pe na fo ya tama matina ia o la va ya tama matua ia matina matua mana tua la o le taimi la le nei o tato por kalame ia e tato te fa manuia fa tasi mai lava a so fanau o tātou malava lea wau lea le nei fo iaso ale tēne matama ia oai lea usu e ko male peso las whangau oai o Nelly ia lelei usu mai la Nelly leo kele mai le ia Nelly ia ai pese mai ia sao malu mai sao ia okay la ia tolu fa Yamanuel to Asofano, Yamanuel to Asofano, Yamanuel to Asofano, Fa Amanuel Leatua, hip hip, hooray, hip hip, hooray, pati uma, oile wa atoana tau sanga lua. Ia mai ni pati la popo a se lua ia tasi lua ai le wa tole lima ia au mai paki la popo ala se lima ia tasi lua tolu fa lima ia ala ia le aso soi fuata mama tina matua kele ia sanga ia pati uma fa pe tatou tene matama tele na tau sanga tama matina matua ia fa manuia tele le tua yo to waso soifua maso fa nau tene matama a feula le keke feula le keke ia awane ingalo ia te oe e faile fa fetaia oe ia tama matina ia po sio auntie po lo uncle po ai lava na yo tene la alu watu to fale ia e loa fa ia fa fetai lava nelele uma lava ia batu mo oe ia e loa pa wale na ole upu fa aro tato tene matama Samoa ole fa fetai lele tele o kasemanga ia esel to tene lele tama lele ole ngalu la onga lele awaila lenga lea ongal nei aso ia awa fo le fo wa pesi fo lula ngale wa matana malulu ia le fautuanga fo mo o tene matama taituana faile lady ofu mafana fana faile to ting faile pulo mafana fana pa o te milela alwe o la onga ina ia awa fo nge mai wa mamai lo tato ia fai ngatsalo foi fufuanga ta mama tina wa ta tawana o ta mama tina le ngaluenga yo e fai ngaluenga sa ile mai fo ile tupe ya wa fo ile le lancha oi pole mea aya oile avele onga ia ma fa tawe fo inisi ofu wa le la amalulu e mana o mea tato ofu ma fanga e manga o mea to ting ia le leila va to ting ya tato yo le onga
ia le taina masama so anga la auto fai le o a fai akulo tina le fai lo of ma fanga ia le fai ai a koe ka mai foi tina o ele ke fai aku ia tina e kangi ia le fala au tu foi le fai a onga ia te oi o fale a onga welo taina le tama le ia na fia la vale o tatou ko anga ka ko o la onga ali taina matama mana ia tele ia taina matama wa lo falava foi feia onga ia tatou le nei aso ia le lana sau fa onga pe se fai tau foi tatou tusi tatou tal no ai ia ma fai tatou tusi nei aso vai mai o tau taina matama e se le fia faia onga fai tau tusi talo sia foi la ia to anga foi la taina matama tuli matanga e fai tau le tusi o kale mana ia tusi o fai atina tatou wol fale tusi se mengia o tusi atina i hui tusa lava pe a mai le tusi tilo yata nai tusi tala no ai oe matama matina o le te lele na ole nga ai kuma mo kangi ke fonge tina wailoa to tele ka ko le ka umai fai a onga o akulo le kai au kangi ke fonge tina pe kangi ke fonge tama awa nei to tangi o to telefoni tama tina wailoa langa lai pisi tama pisitina ia emana o miela o telefoni au oe ia fai kaule kusi moi lo taina matama tele le ngal tusi le mo oe le ngal telefoni mo o taimi nei moi lo a to eta o mai lo la oe fai au ngala ka vale le kai au lalo i le wale va tul telefoni tina ia wa kule le fai au ngai o lo fale au nga moi lo taina matama le ia le la fai tata tusi ia o tata tusi la sole nei fai mai e se fulu paluni e se fulu paluni fai kamal tasi o se fulu tasi lua tolu fa lima ono fitu malu iva se fulu oka se mangaia lelei ia e se fulu paluni nai al tatou tusi fai tau ia tilo mai la tatou le mafaina matamata mai tene matama o la le fai numera le tu watu i le fai numera tasi e la nuala le paluni le tu watu le fai numera tasi ma ngai oka se kopopoko e la mumu o lona winga e tasi le paluni la mumu ai le manga ia oka e vai a siena lale vai a sao vai a ivelta lele tu mai i lai maka mai i le palungi este ne tile o manule sa vale tu i lele ia fai mai e tasi le paluni lanu mumu mangaia ia fa solo mai o la nuala le paluni le tu le fai numero lua tamaiti le paluni lanu sama o lona winga e lua paluni lanu sama e aluna winga le lua ai o le ata le paluni e lanu sama o lona winga la e lua fo la paluni lanu sama o kalele o tau teine matama ia o le ala le si fai numero le uso le fai numero tolu le languala le paluni le tolu le fai numero tolu lanu mea mata ele fa maisi mea mata le ai o le lanu le na lanu mea mata teine matama o lona winga e tolu paluni lanu mea mata le tele o ka se kopopoko ia la le paluni le e tu mai le fai numero fa e la nual paluni le na le sole esse le vave ka le vave mai o tau tali e lanu lona winga e lanu moana lea vai o lona winga la e fa paluni lanu moana le e fia e fa ma nei a tele esse le tele tatou le ta ofi mai ia e la nuala le foi numero 5 le lanu el palungi ngai el foi numero 5
Manai afa mai e lanu moli o lona winga e 5 paluni lanu moli. Va ai o tau i ai o ka se mangai ale au lele o kau fui paluni lewa e tātou ia whai numera ono lanu lanu o whai numera ono lanu ena o ka se manai va ai o wa amata na fe lanu wa e marka kau fui paluni o lona winga e ono paluni lanu ena fai mangai male fai upu fa umi mal fai upa tātou taina matama lona winga e ono paluni lanu ena lei ia o mai lala le si fai numera le la so fai numera fitsu o ka se le le ngi ka maiki lona winga e fiala o lala lanu le ye le fai numera fitsu tamaiti ai sole esele popoko le leitele lanu uli o lona winga e fitsu paluni lanu uli oka vai wa fia lava na tamaiti wa mata na tele la tau paluni ia o le ala le fai numera valu wai se o ka vai ele matu fisile fai a nga lo bala au mai foltene le o mele fai mai mele e valu paluni lanu papae sole va ai lanu papae ia ai numero tele lola ia e valu paluni lanu papae lelei o mai tātou fai numera iwa ka sele ka ele au lelei o lango palungi ia o le ale lanu el paluni numera iwa lanu piniki lona winga e iwa paluni lanu piniki sole ese tobo potso ia ma le tātou fai numera lo ala le palungi muli o le ale lanu o le fai numera o le paluni muli tamaiti ia lelei fai mai le tusi fai tau e se fulu paluni lanu viole ia io e atoni te wa esele le lanu nei e loa mai o lunga ole tato porkalame ia ai ole fai mai le tusi tala e se fulu paluni lanu viole o ka tine matama ma aila le manai o tato lanu ia lanu moana ia matsa mai lava lanu mumu lanu sama-sama oka ia lanu mea matsa olha ofulano mea matsa lelei oi le foi lanu mea matsa le ofu faya onga ia o mai lanu moana oka lanu moana ia fa solo mai lanu moli olha se elona se vai lanu moli manai to tele tātou ia fa solo mai lanu ena manai e lanu ena le lanu le pa o faya onga ia fa solo tu ise tātou lanu uli lanu uli le la ulu o faya onga vai ia ise tātou e lanu uli le la ulu ia fo ise tātou e lanu ena ia isi ia lanu pae lanu pae ila mangai le ulana tama matua ia matina matua tena matama lanu piniki wai lai ofu mafana lanu piniki ia sao lai ofu mai le ofu Isaac lanu piniki Isaac ia male lanu viole ia ole ofu o Ishmael lea e lanu viole ia oka va aila oto ia wa se fulu atato paluni se fulu foile na o lanu ese ia wa tato mana tua foile ne ia so matato to tala no aya taina matama talo siala ia o mana tua lava ia tato lanu male fa Samoa lanu taitasi o foi fai aku fa nga vave male ngangu loa mana tua o le lanu lea lanu moana ele lanu blue le ese lanu fa pena le ese lanu green e lanu mea matsa e lanu sama taina matama tala no lava tatou fa nga lava a tatou upu Samoa tala no ai tatou
ia le tēnā matama. Vai aso le nei, le pisi lava o kasi matua, pisi o tātou, le ngata pisi tonu la o ngā mata, ia pisi o whale o loa, o kasi pisi le vai aso le nei tēnā matama. O ai o tō e manatu, po o ai mawhaina tau mai. O le ala le wa inga le sa unia tō i tātou, i le whai unga le vai aso le nei, le wā lainga, pisi tātou, pisi le whare sa, pisi au talavou, pisi atu ai, malava le au lotu atoa. O le ala aso le nei te maiti. O ka paki mai tātou mō lua i pou. Whai mai lua i pou, aso tina. I mai le leo lua i pou, i oe teine matama. Whai aso le nei aia, le wata pena uma tātou. Ia tātou te whaamanatu ai foi. Ia ma whaailoa ia tina. Lo tātou loto whaafetai. Ono le te leo le ngaluenga tina. Lea e whaia ia so maso uma. Ia mō tātou lava. O te langona la, o tae au, ia o le a whaia i se tātou tala, tātou whawhetai, mai lava ia tina, ia o le whawhetai le nā, mai tūtulu matanga au, e whaia tu mai lava tātou tātou te whawhetai atu ai i tina lava. Ona o la lātou ngā luenga le lei, o lo whaia mō tātou i le aso, ma le aso ali teini matama, ia awalane ne ngalo e te oi, tai au, ia maua malika kōporo kalame, whai se tātou whaftai atina, ia whai lau tau loto, ma nei al whai au tau loto mō tina, ia pe usu whai sau pese au le lei lava, ia whaafia i tina, i le nei whai asolo o tā pena i tātou, e whaamanatu ai, ia ma whaai loa pea le tā ua o tina, i le lalolangi ato ai mai se o le tina o oe, ia ma le tina whai o whai a onga, ma tina ma lava, teini matama, ia o tātou polo kalame fo ilale nā, o le nei au auli, tali tonu la whai a onga, o le e sāhuni, e te makua, whai rau tau loto pe e mawhau se pese mā neia, ia e whaasiva i tina aia, a la tātou tala noa tae au, ia ma whai e sisi a tātou tala, a ngai nei o tātou tina, au le auli le nei teina matama, ia o whale le i le whale o tau, a ole ulawa vale, tonu le taa vale ta mā, po tina, ia au aku le whale, whai tau le tusi wai loa. Wha mole, whai tau se tusi au ngā, ia mamana tua, wha ai awane i ngalo le lotu a oe, whai le lotu le taimi le mea ai, whai le tau lotu, pese le lotu, whai e oel te talo le taimi le whai le lotu o tau mata mama tina i le fiafi, ia po ta mama tina matua foi, hale teini matama, whai loa malau lotu moe, pe ai malo lo, mavenga mo moe, ai wango fonfo umil TV, a o vili atu tai au e siaki a koia tina, wha mai tina o lenga koenga e moe, ia ua le fiafia lo foi whai a onga ia te oi, Nā lo teina matama, tātou polo kalame lale nai le nei fo ia wauli, manuia tele, ia le nei a wauli teina matama, lo fatu whai aonga, tātou tue whetaui fo ia tai au, ia man. Talafalawa o talafo le radio Samoa mai Australia. O le company malele le Singapore Airlines le urua i company whaamalo wa ioina nei le mawhai o nanga i mai o ana whai ngā malanga i le malewa le fōu i Western Sydney pe a tatalaina le lua awhirua spunuono. O le pāremia Australia Anthony Albanese ma le Minister of wa inga Catherine King na la fa maunia ia whamtananga i le so, ina ua whaero o le malawa le fōu lea a matala o na whaituto ai le rarolangi i le rua awhiru sunuono. Ai mai Albanese se whaero inga matu stala e whapitaia paanga le Singapore Airlines mo le nei marienga, ma o le isi company ba le leo pito siri rea i le rarolangi wa mua na ia whiriwhiria na malawa le fōu i Western Sydney o se tasi o no fuanga moa na whainga malanga. Pai do foi le minister ia isi atunu oro o lātou tala noa i le teminei i le mata upulea ma o lo whaia wheutana inga.
No wha moe moe o le nei mara wa anene o le a whea e le pea ma le 10 miliona o pase se i le tausanga ma pea ma le 25% o le ngā ruenga ua mai a whatino mo le fuafuanga te tawana te tala i le wha i unga o le rua whiru sfuruono. Wha mai a mai a o le a wha luaina le tele o le malaiwa le tele i sini. E to o neri o lo so sola ma leo leo i le teminei, i le mai o le ngau ia o se papu i le tu i se sifo le a ai o sini i le pōna pō. Whai mai leo leo na wala wane lato le mata upule nei le Livingstone Hotel i lungo New Canterbury Road i Petersham i le te o le tasi le baveao. Na lungo nei lato e to o lua ni ali, wha upenga ina i se whana, na urufale i lea no whanga ma wha mata ule au whai ngā ruenga, ma so sola e se ta vale ma se vai ngā tupe na ngau ia mai lea no whanga. E le iei stasi na whamno nia, ai o lo sa ili nei e leo leo le to o lua lea, a si la fia se tasi, ia pawe o na longo se ofisa o leo leo la tane, pe vala au sao i le Crime Stoppers. O le tele no whanga lo fausia i ngā ruenga i pei o whale mala te tele o construction sites, na tau fia i ngā ruenga i le tau na li la, ai anga i ane le whaita wafela u whai ngā ruenga ia, e whaatino na lato sol te e rea tunu atoa. Dalton wino la whainga ruenga lea o construction workers sa lato te te i le whai unga le whainga malo le wheterale po le whainga malo o iei nei, lea no lato whai le whai unga wha muta le wahenga leo le CFMEU. O le sefuru tasi le tau na amatai le solo te te i Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Cairns. O i lato sa i Sydney na sa papari le whare le Parliamene, o me le pone nanga i whawhana le Trades Hall ma sabari ai le Fair Work Commission. E leo whaelo mai e le whainga malo Victoria, po ania a whianga o nei solo te te i a lato poloketi te tele e le i maea. Whai mai le Minister o unanga mo whemalanga inga lau tele Gabriel Williams e iailea ia te taua tangata uma e te te e ai, a e te taua na whaatino i se awala e lea a whiai se soifua o se istangata. Lo mata i tue leo leo le nei te te e o lo o whaia i vaenga uma o Australia. Wo o atu le awhi ono se lau tangata wa pueina leo leo ma le siria ma le iwa sutolu miliona o le tau o fuala au whasaina wa maua leo leo. O le Operation Vitrias sa whaangaio ia mai lea suspuruiwa o kuso anga e mai lea su lusputolu mai lima se lau luspulu valu search warrants whaatino inai. Whairoe le Nine News o le teimi leo leo spa inga leo leo e awhi ono se lau se furutasi i la tau na pue inai i mata upu tau la au whasaina. Lua awhi iwa se lau ono sulua mōrianga e tau whala au whasaina o whaia maua iai maa upenga o whana ma le tusa ma le lua tesi ma le 2 miliona o tupe na maua fo iai. Ta ufo ina maua i le Australian Federal Police se isi tangata mai kānata na tau mawhaia au mai whaana nā le tusa ma le 15 kilo le aisa po le methamphetamine wha au iane le malai waalele sini. Ma le tala muli o tui pui pui mo le COVID se furuiva, o le ama whainu whaatino ina e ala i le whaau i atu i le isu, se i vai ane le whaafonga le atinu, e mai se mo i lato e whaawhainga tā pe whewhewe foi i le whaau ngāo tui. O su enga me le Griffith University i New South Wales, wa lo mia le Nature Communications, wa tā uai sa whata i ta i le whainga le nei, mai Manatu University o se tūlanga le nei tele. Wai mei whātau sanga na tau mwhai aile nei su enga o se booster vaccine o le aofoi nai ma le puipuinga i tangata mai le pēsia le COVID tau whiaile toe a whia whaalua ma le pepesi solo le virusi. E whaititi ai foi ma le tutupua e onisi tu ai ngā variants fau. E mai walai seneina le atui puipui i le Indian Immunologicals Limited o se company tele lato te whaia ma ngā o si atui puipui. Tala nā le Radio Samoa, mōle nei fo ia salua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le rawa whafonga le turus whapoponga nao tātou tala i vai whanua ia ma tala i tā alonga le ngana Peritania mai Australia le rivaenga le fiafi peona whongera tumata perina e le whaletua ia Miriama la la toa Pomari. Mos whapoponga le fiafi a tai au. Australia ia le tātou sota inga i le riva yaso ma le fionga ia lilo mai ava baina vai le sui o le tātou wala leo. Meo lo tupu mea le an tupu ia marisi fo vaenga e ono tūlei mai i te tonu o le tātou wha sino manga
ai Samoa. O lau se Andrea fitu miru te te enele July 5 por kalame le mana vo ngā ruenga ale Radio Samoa. Ia le masa, ma esa o
Samoa, tasi lima i vatolu a mo, Samoa i manuia le nei aso.
malina o le Rosa Pae le divanga o le fiafi ma le pese ia Isabella. Le na lo antu fa tau mai se mele le fa ile ku ko le fiafi. Na lo antu la vai le te al sfurma le wa le wa. Te al fa ile to o mai lava aia o mili ma le fa o loa. E tania pe le fa le tua e po le fianga ia le lo mai ava mai na vai. Ja, wa foi le tanto filo inga le divanga o le fiafi o le aso lua.
tafia whaalongolongo iso leo ua me tala ole malo ua lea i se manu e toe olo fale fitu e fale alili male i pata fape amalea tu safata a e fia fata umo ala foane sau afa ai so i ala vale fetu i ala e anga foi fanga tama e masani le tu pulanga fa amane ene au ale mino i tele ai te uleta alo malelo to maulalo oli oli mali au ale pisa o pato aviri ole to inga ua malo tupu matamali ia Samoa le paima le mamalu ale afia usi le mai moa malalele ia Samoa ua siva siva le tau pau masiana ata ma te ua ua feila ila o kaua pai alota so mana ia e ua moto le lale masina ua usoso mai lunga o maunga sulungi ai uma le lau e lele male samiula tamama teine ia pepe se masisiva ai ai ulila na fionga le tau pou le lale le i Samoa wa matala sile mai mua e ua moto le lale masina ua usoso mai lunga o maunga sulungi ai uma le lau e lele male samiula tamama teine ia pepe se masisiva ai ai ulila na fionga le tau pou le lale le i Samoa wa matala sile mai mua fa amane ni au ane mi moi tele ai te uleta alo malelo to maulalo oli oli mali au ale pisa o pato avini ole tua ina ua malo
si puni la au a o utu ma pea a so popo wa pio ai le a mo fau ai longa te no a lo fa no no o te no ko i le so a so wa pei to sa ma i te nei ti le fa a mo mo e no to mo a wa pei a o se pui mu i le pui no le pa to anga a o lo e ta lo ane yang pa anga ai pai a masua pala pala so le tangola se puni tangola pa usuka to ua le wa uma le fala o mata me pule o e pepi e ni fuka o tele isa i se umuku ka tele isa fo i se pangu tu suka na o sa ia te oe o na o le tapa ai unga o le pa ai poi ponga le wanga mosua ya so uma Walega ona uino ai ngala vai ngai lungalau api poninga to te pue pue ata mawhea asangi ai peiele ai so ai ngā e te leilo mai o le munga na tau whalala to ta paa a o le nei wa e tani i le baila angua malie ai lo tina ua malie lo ulo toi na ufai unga lea ua outa o lima i ai ai wa e tanga i mai i lo ula poa wa le manongi laua ai o lo upopo le tele tula pono au o e lava na e tolo tolo ma lo ulu malea na o una na lo mea ai la lafa Io e fa fianga mai a Queen Poki le rivango le fiafina wa lima minuto te nei le afo le fa ia joy fa tala fa tu ai la mai mo ia ma fa funga le tu fa wa le radio Samoa tasi lima i va tonu a mo il ring fo i vango le fiafina le so lua le so lus fulfitu o le rima sina o au kuso lua fe lua fama lole au solo lungo tanto wala tele ele tu wai o nga le fa na le mana vai o nga wenga le fainga o fa tonga ia manisi le fo ngai pe ona venga solo i foi le pa ia mala malo tanto o tro ele nei taimio le fiafia e pe ona masriai ia fiafio solo te tasia ma wai le tanto filo inga ia mala fionga fo ia lilo maiava mai na vai le suio le tanto wala leo e pe ona ngalue mai tu tonu si tanto tro ia e fiafielanga le wa maua le tanto filo inga foi ile di vainga le fiafi mo le fionga ia lilo maiava fa talavantu lilo malo le ngalue ia malo foi le tangwanta i tute ma faiva lo fili mai pe ona ngapa ti ai Talofa se manu ia po lau tau wha fo i whunga mua le nei fo i vaenga o Kalami Whanga Solo a le Radio Samoa ma lo lava le tawatai patalo fats fo i sio tātou atunu olo o whapena o ngā lue i am whatatal mai le aso ma le aso le tātou po Kalami o fo i silo aloa i o le fo i tātou whata a tātou toi whailoa i le lo fo le tua. Ia on o le tele lava le vivesi se umanu alo o solonga manuia mea uma i sio tātou atunu ia le nei fo i vaiaso ia whapena fo i vaiaso o tuana iatu. Ia, o le whamalo le nai tute ma whaivalo filima e pei ona whianga ia lilo ia antonu ala manto ai uri atu teilo ia na wan tumu ia matama sua suala u antopona pona fo i le rava yasu ia o tanto no fo valvalai ia e mise le pisi o tonu o le tanto o tro e le nganta le vea son si vaentu nei ia le fo o ma le riva yasu oka okai ia le te leonamo mea o lo fatino i tonu o le tanto o tro ia mo yesu finga to tele le malo le tonu o le ma futa me le riva ngole fiaf ia wale fia si le fia ia o mea o lo a tula mai i tonu o lo tanto o tro wali Ia o le se o manu o le aso le ana whapena o na a matai a le patipati al whailunga ina o le se lautau sanga a talu o na taunu ula kapi Samoa. Ia sa whaia le solo i mai luma o le ofisa fo i leo le fui mu le fesa. Ia nga i mai i le mauta o
faumuina ta'afa a fia mem ta'afa faumuina mo ule lua I matangi ala lua ia sa fa'atatali atu fo'i ai ia le tatou mālō ia lai le suipalemia ia manisi o Minster sa awai e le ngata I lea ia o le fionga I le au malo le tatou mālō ma le suiau ia o le solo ia o lo o awai mai ai ia nisi o alo mawhanau al tātou atunu o tamali I fo'i o si o tātou atunu o e sa whapena o na tau mawhai mai le tātou au le manu Samoa le asosi lea tamatuai a le manu Samoa o lo o iei nei ia mo lea fo'i sauninga e mesei fo'i ia o tūlanga fo'i I le whatautenga al Pōkalame e whailonga I le salau tausanga lea sa whaia le lotu ia launga fo'i le fionga I le suipalemia le fionga ia tuala te vanga Iosefo Bonifacio ia e whapena o na tala ia le lakapi Samoa o lea ua salau tausanga mai le afe iwa salau lua wha tau mai le lua afe lua wha ia ma eu fo'i ia mea na tutupu ma eu fo'i matati ana maua mawhatula I le tātou atunu o ala e tātou tama whanau ia e mai se ai o le whaangasolo mai ngā o le tātou uni lakapi se iau o ina whaatuto atasi ia o lewa iei le taiminei ia o afo ini whawhitau li o loo vaia ia o loo iei lava I tau mwhainga ia ma ngāluenga fo'i e la tau o loo whafo ina ia mawhai o na tau e fo ia whawhitau li ia whapena o na whatula I tātou au ma le tātou uni ia o afo I le tali atu I niso atunu Rasfari le nei le tālonga matonga al tātou au man Samoa ia ma o loo tā pena fo'i ai pei ona silafia se umanu o le whamtalanga lava o loo tu ina mai o le ulua I lakapi lava ia o le vaa sa taula I le wafu I matautu ia o le kama fo'i o le tā ua vaa fo'i e yaso ia o te tele fo'i e sa whewa I yaso ia sikima Ia. sa whewa I yaso ia ia le lai whapea ia tala o vaa na sa ile vaa sa tau I tai le tātou wafu na whai e lala kapi le au vaa I lungo le vaa. Au kiki mai e la le polo. Le ala kiki mai palasi mai I le matawhanga o le fioanga o pia. Mantua fo I le matawhanga I luma o le nuo pia. Ia o lo ta aloita mai ti lungo le matawhanga leonioni. O inala le ulua I la kapi ia le na whatino ai. Ma le ulua I polo la kapi na kiki na. Ia lewa lai ona mafua ona tātou maua le nei fo I tālonga. Ia waso na sa tele na pe o la kapi pe sa whapea o se kāronga fwele lenga le kiki awa o le football ia teimila le nei o ese me kukia ese tapula ese level wa ele tālonga I lang. Ia se umanu o le tūlanga lava ia o le whaangasolonga o Pōkalame o lo whapena ona ia I le vai aso nei. Ia ina ia mawhai o na patipatia se lau tausanga lea. E le tau tele ni sina awa ia na leila. Ia sa o maaua fo e pe o na ele tātou live ia tala nisi o tamata alo. Ia ele o sila fia uma. Ele leilo na whaasala lawina. Ia e tupu a me whapea. E kupu a me whapea o ngol se ele ni se umani. Ka kau e kele lole pera. E kele lole pera ngai waila ia le ia makua e leilonga tangata e aluatu. Ua whaila le whaasala launga. Ia whai o le tau whaile tātou tupe. Ia tasile nai tu I le tūlanga le taumawhainga le tātou pūlenga le tātou uni la kapi. Ia o le tūlanga la mai la I le selautau sanga le tātou la kapi Samoa. O lo whamanatu ai fo I le vai ala ula le selautau sanga o la lātou fo I kalapu la kapi. Sa mata la lātou lotu le asasa. Ia mawhanga solo mai ia le o lātou Pōkalame au fia I le lātou corporate table. Ia po lātou ainga foi lele sa ili se leni. I la fiafi. Ia e whapena fai la fioanga pia. Mantua le na launch ia January. Ia le se lautau sanga le aulaka pia. Ia ai wha le tau sanga la. E kofu ala le maasinga ma le me fai ai. Le fioanga pia. Ia pe na mawala lātou tamirisanga golf. Ia so oile ma lātou tau sala online. Ia ole tūlanga lava ina ia mwhai o na maua se leni whaangaio iai au la kapi.
Ia o nei a se tema o le ana mawale tala e whai ele la ko King of Rugby. Mantua whai tam de sanga le ale laula ka pia pia. Ia man la ko corporate table fo. Lona winga la elena o le tātou la ka pisa moa o lo whai longa. E fio anga nei e pei lava o a fio anga le e pei o pia lena mua anga i mei ele tātou la ka pi. Leo lo lātou wha manatu wha atasi ma le tātou la ka pisa moa. Ia le se lautau sanga wa atoa. Se o manu o se tūlanga e whangai e tia i le baba aila vana leila i le toi anga i mei o tātou tamata alo ia mai se wheweta mo whainga uma tā ua ia o le saunoanga le whiunga le presidente o le lakapi Samoa i mea o lo o tupu neima o lo o a whapena o na tau mawhai e se whainga a le lakapi Samoa ai tā ua ia le whaato i senga le whiunga namla ulu leota e pe ona ia sauno ai ana leila ia ina ia mawhai ona sila fia le tātou atunu o la fo isi se o latou pulenga foi ia o mea lava tupu se man ai o le tulanga tāua o le sailia o se leni mawhai le tonu le leimo o tātou tamata alo male au le tātou atunu ina ia mawhai ona toi sitia le tulanga le tātou lakapi ia o se tūlanga lea o loo wa ai mau fo i le tātou mālo i le se fialo e whaise mea e palas pe whaise mea e feo pe whaise mea e mawala lōsen tūlanga o tātou foi o tātou o i lunga i tala noanga tama mawala lunga i au o tātou o iai e le i whapele i siampini sa tātou au i lalangi pe ona i le tātou taito fitu peitai e tā ua i mea lava i loo lau titilo ia o le pulenga ma le tātou whainga malo ina ia mawhai ona fo ia whaafita au li whaatualani si mea ia tau mawhai le whainga o le tātou au na ia toi leo te lona nau ta ingal na lea la na nga i mai ia tamatua ia le man Samoa le na vai an leila e ma le tātou whaia o ngaulu fo i lea sa ia i tausanga o tuanai ia o le nau ta inga e loa ina o lai yeile loto ina ia mawhai ona toe whai le tātou au ia lelei ia ma le tātou uni la kapi ia a le tatalo ai atu atu le atua wa o ia e na te wha foea mea o lava po a mea tātou te mana na oi a le whingalo ai le atua e le ai ase mea e taulag ia po a foi mea tātou te mana na oi a ese o tātou langona i le silisila mai e le ai fo ise mea e tino mai a tātou tū whaatasi ia o le sini tā ua lea. Ia ona ua o mai lea seu manu, alwai aso lente nei o na ua sila mai mole tātou atunu le whaunga o le ake kopo na fili mai ia mole e kalesia katoliko ia ta ia le tātou e kalesia katoliko i Samoa nei. Tolu aso na whaatauta ia i lea fo i sauninga tele le atunu. Ia o se tala whaasolpito fo i sa mawhai o na tolo ai le fono o le pālemene ina i awai le tātou mālo a mata mai le ao le mālo ia whaasolsolo mai le whionga le tamaitai pālemia pamsinu sili ia whapea fo i minstau ka peneta masui whai pule ia awa o le taitai o le tuangai le sunga tuila epa lupe soli aisa i le malia lenga oi ia o ia lea le tangata sai le komiti whaafoe o le sauninga atoa ia whaatasi manisi o le tātou atunu o le pule anga Samoa pia. Nā tau ia sa whaatautaia ia le tāpenanga, ia mai lava i le sauninga, i misa, tāpenanga o le polkalame o whanua, ma vale, o no fua mea umalava, ia o komiti whaafoe au tūlea, ia lesa ia ile a whionga le taitai o le itua ngai, o se tamuwhenga mātango fie, ia ma o se langona fia foi. Ia o lea ua mautu maile tai o le Kalesia Katoliko i Samoa. Seuman, o ana nafi lena a matai ia le pre-batons. Mari. Tātou Miss Samoa. E ala lea i le whalau i loa o teine o lo tau wā. Ma i le tilo ia ia mātou ni le au whaasalau. Au le lei o kako kengi. Toi mā naia, koe mā ngaia o to tele. Ia o se tau wanga mana ia le va ia tu ia ia o le ele o maua lai le sopo le ala to por kalami le so ana na fila na faila ko introduction ia e fa lau loi ma matali ai ia mantua la o vaenga umai e tongi ia tamaita i taitas tongi le palota online
po le tamaita ia te fifia iai ia ona like le lunga o Facebook ia e whaapopo whaatasi pālota nā ia e mawai fo i whailonga o le tamaita. E tongi fo i le tamaita i le vaiaso le nei tamaita i ata le lei ia o kalame umale anga iai ia e iai le tilo ma le sila le komiti mwhaamasino ia anga matu ia a le tamaita ia o le ala o le tau vai le tau wanga le nei. Ia, ana nafi o le whaamasinonga ele i aruka ua le mention. Ona lea sa iaia nisi o fuafuanga fo isa anga ia tu iai wale maa wael tatou tō laulaunga lea tele lea. Se i wanga nā ele vai aso i ona tu atu. Le vai aso watea. Na o iai ile tō laulaunga lea le whaamasinonga a ana nafi. Ele iai la ta ua e tasi le mata upu sa whapena ona o maua le aso o ana nawhila na tūla iai le sa mafua ai le maliu o lo o masalomia mafua ai le maliu o le ali i leo le malo lea ua au inatulo na tino maliu i sawa ilo na ainga e pei ona iai ona toi sauninga i le so ia ona nawhila le na tūla iai pokati ia a ua taro sanga ina mo sana loia. Ia o lea lau tu ati ia ilea vanoa e le whaamasinonga. Ia e sa ili e sana loia toi tolo po atu. E sa isi fo i tō laulonga le whaamasinonga o lumana iai. Ai o ana nafi, mai lea susta na amata mai iai ia le family service a leo. Sa whai ele no fuanga fo i le police academy le utai ta whaingata lele i le vatu nei ona tala. Ya sa fai ai le family service ya anga i o mai mtanga wenga e manatua ai ya malato faalo alongi ai ya le sunga Peniamina le Satini ya wa avelo na soifua ona le fala blave fa fosei na tu lai mai ya ona o le taimila le na momoli mai ya le sunga le Satini ya sa ye tu lai falo le na fai lu molato officer ia ngai mai le moli mai anga i le wafu. Ia matoe whaata amilu tasi atua ia le fionga le Satini. I le ofisa sa ngalue ai mo le tele o tausanga. Ina ia mawhai ona whaamawai atu. Ia e moni wa maliu ia a olo o gelita tanunga ia o sianga ki e kasi a kua lea i taigo i le ofisa o leo. O lea sola sa matale noa nafi ma le fionga le li komisina o leo. E ta ele i maua sa no le sa tuli le va alfai o isawai. Ia au le so le na fai ele mo li maule na le fionga le li komisina. Ia i le motele sala fai. Ia i toi sauninga fo i le fionga i le li Satini e pei ona anga i atuai ma watulo na tino maliu sawa isa escort lava leo i mea umalava. Ua tolo po ai fo i malefono al parlemeni al tata watunu. Ia nga i atu le tata malo. I le tā ua tele i le tātou malo o lea fo'i whaalawelawe mai se o le soifua au auna o le li Satini. Le nanga i mai i le toe sauninga o le li Satini i sala whai. Ia, o le tūlanga seo manu, ia, e le o kelenka me o le asonga ilanga lea e sa ai o lo o iaia me o le tātou mention last week. E se ilonga lai update awa iaia tūlanga fo e iaia mata upu sa tolo mai. Ia patata tūla ila ia lea isi lea so ia se tema e mata upu la sa tūla i sa tolo mai. Ia ai na tōlau lau la sumafua. Ia ai o le tūlanga na leo lo ia ele o le o teleni ni a tamata upu paule tūlanga o le iai o le matau fuelele ia sia figaul, ia popali sia figaul. E wha ia molianga ia o lo moliai. Ia o lea e koe tālusanga lana lo ia e reinstate le lato tālusanga o le payroll application. O le payroll la ngā po le talai tu o le payroll. Ia o lea o le a tau lau ia masusua ina lasa se fulu o se tema. Ia o nisi na mta upsa man te bang na wai nisi o facilities. Ia te iloa e le vai aso fowe e maua toisa atuanga le telo tatu mta upu. Ia o lo o wai ai matutupum tula i mai le tatu. Tunu. Mai lo fonga le mai vai le vai ngale fi tasi ale vai nga.
O lea se tala la tamai fo lele wale na misi le tātou so ta inga fo le dawe ya so tūnei atu. Stala le tamai le whaamsidonga le sunga ya Samuel, ia po le sunga fo ia se. E le ima ua ta ua stala i le tūlanga le se manu. Ai o le tūlanga e o te musu, na iai le whamasinonga le la tamai ni. E le o talia ina le tala i tua o le li o Samuel. E le o talia ina le tala i tua o Samuel. Ia ai e te tau ona to e se isiaki le tātou whamasinonga fo. Ia nei wawe ati se whamatalanga. Ia ai te ua se mawe malape le tāpou kalami. Le leila wana to isiaki le lei. Ia po le altulanga o ielanga lea sa le whingalwinga. O sa sawa o misa i pa ungo le Archbishop. Ia sa kawa le tātou Radio Samoa ia le ia fa unga leo le Archbishop ia pe o tulanga na o tele e tātou tala o misi atu nawa yaso mātou fitawi me le siwa enga whamai o le ana wale isi po kalame wa kole lua wa yaso koi fei kai le isi po kalame o whakule a wanga ia me whakoi ui whaman mole langa leo ki sa uleo ke pisi i whamai mai son se o whaisi po kalame wa yaso la le nei ia almen na ti ngalo uloa ele ulawa sita penanga ia o saulanga e te tau lava ona silisila le tātou atunu ia lo fatanu pe tātou po kalamele nei se manu au te lola stofi au ke sola ia a sui kai mer kapo kalamele la fa ya kuilunga ngai sui tai mer tapo kalame o te io ya tu sui e tai mi pe afai olela va na e manava ai o te le mana au e sui tangata mata tala noa e tapo kalame le ma ngai as kamelia ai le ya ona a fa sui ya ta watu tato le lipule baliel na finanga tati tala no pea ai pe sui al time ia o te onu sa i mai ai na ia failta po kalamele ai lungoli o tato Radio Samoa. Malo va taia lilo ioi tu tasi ala usili ona o le sa e saundo mai o le na e awai le fa unga o le sunga i le aki e piko po le kalisi katoliko. La se la ngona o le asa o ia moli mau iai. Ia masau tanga i fo ile le mole lumana i o le kalisia i le tula i mai o le sunga le aki e piko po. Mantua fo i se manu na au mailo le tala o le epko po fitfilia le ale fai fa unga au la inga ingi sila ia le fionga ake po Mosesi ya ola o post mua le fa ko ava ai le o le pule anga le nei i le epko po e kaukala sa o kwa e pasa o kwa kaka ai se o me nei sa o fengal venga le upu mana TV i tausanga umawai e iaile le tulanga foile le faile aso tupulanga Samoa le atisa o le maasani ala au mai fai au e share la lako story o lako o lato tofinga i whanau tupulanga talabone ia mawhai ona whaau Sofia mo tofinga o le ekalisia kasi nge kangaka o le fale ie nge e makwa kumu ape a fai se whamatalanga Mosesi Pātene Mosesi a wafo e makua le aise menga ngā inga Mosesi. E whaamatala uma mai a mea uma ilona o langa i le whaiwhi au ia masaua ilola makala maalia ia. I le aso le wha unga aso i e tolu se manu. Ese ale langona na matau o iai. Ka mawhangale a kore po e pupula mai e makua e le vai vai ia. E te sau mai o e te sau fo i nei lau a inga e le mwhinga e fia e ke whanonga koe ke lawa e ka oko o ke mike moe e makwale e moe alo mawhau i le fia le fia o le tulanga whanana wa ai le aso lea i aso i e tolu a mata e sa uninga le taulanga pa i al misa o le folafolanga o le whaia o na folafolanga o le whatuatua ma le whamaoni ia mawhapa ia o na la ei se so o ai male aso na lua le na fai elo na fa unga se so o male aso na tolu na fai ela na ulua i misa e ho arka ko malo e le fa pena no foni stanga tana o mai uma to e o mai na mata fa pe ai longa to e mai tato malo i le aso le o le ulua i misa le ake popo au mata tete ia la foi na to e afio mai fo o se tulanga mtatia e se foi langona kailo ia i le ese senga langa le feme Mosesi o ke fakos ku sa bai fua ai mai sa le ia ai le fe auta o le o la tilo ia le fe auta o le tu fatas la na ulo imisa o le tu fatas a wal fa ia le spa kele kala le spa kele a wal fa ia e ti a kono kala fe a wal fa ia so ani tala ti a
o le matua o le ngalu lue whātasi wa e sao leia e tā ape se mea pe atatou taitasi mo e se taipe ia le saunoanga pātele muli au a whaola le afi atu e whawhia e tu tonu e ola muteli taitasi lona e removing a whawhia ia ona pe lo leo le afi e whape nā fo le tātou soifuanga ai o le pamanuianga lea mo le kālesia katoliko lea ua maualo lātou taifou ia ua matua langona ai le whaalangona o le fiafia ma le i o le atua i lana whaasoasoa mai ia le lana tōwhinga ia mo le tātou e kālesia Samoa nei. Mo le antulanga ngā whaamutu tele a li lomo iawa mo an tātou li poti fo le ni vaenga o le fiafi ia le na tāli ngā antu ia le tātou o turu ia ai malo fa taimo tālu sanga mo li po mo mantou ia le I mawhaiona awa atu ia le lavana moni mawina le tele o lau sao ia wa fo I le wha lawi loina mai ia o sauninga umai pe ona whanga solo I le dawa ia so se ia ulia mai fo ia le niva ia sfo I le alo whamalanga leo le to ia tātou tau whai te talo ia taita ia tūlau soi fuama so mātou o le stofi tātou toi whetapa ia I lunga o pe amu ngalo le ea ia wafo I le longa pui ili ia le pa ia malo le tātou o tū ia a mai mātou ni sia umanu ia na umana avanto le sunga le aki e pikpo wiki whalo loko ia ngā oinga o le fwoi maki fia whai mangu ia mako aila fo tuida tau lunga me le tātou whilo inga I le so Taisa manu na mana tua o ma o tau la o I la kominio ina wo kominio ia e manatua I lātou ia e whamanuia ia I lātou o loo mai moa nei por kalame ia e whaau Sofia o lātou nganga o se meo tā ua le maa por kalame ia vi ia lau fio ia whapena fo I kam fo I por kalame lenga kausia kua oi ai a ole I whaai ulta por kalame se manu o te avatu ia le whamaisenga I nei a inga fo I ua maa whatia nei waenga ai maison nei aso o vai aso ia ina ialum whana wele confirm mai el tato minsta o lo ia tato RSE workers ai o maua tala mai ina ia o leaua mia ia nganga nei whana tama to lua ia na watu ngā lulu RSE ia ngā renga whawai taimi ia o lo iai fo si alo le tato tunu o lo o ili whane mai ia ele o tūlanga lelei ai o le talo ele o au noa ina ia mawhai ona te whaafo I le manosi ia mapo atu fo ia nganga o nai tama wau I le aawanga leo le tātou. Li wha maise atu I a inga na tāpor kalame I le nei tūla o le fiafi. Ai ele manatu, ia, o se tala lea Samoa mai ai mātou I Samoa nei, manatu foi o lo o avanua la stofi mo se tātou toi whailo inga, ia, ma se o manu po o le tō wha whunga mua, ia awa foi ia lau wha whunga ma lau mai mo sila, ia fiafi o la māpō kalame e mai te o nei Samoa alo whangia le atua ia o tō whaiva ma tiute ia o le tiute se o manu le nei fiafi ia ma le fo ia tu a inga ia wala wa saunia el tātou a li papalangi e whapea fo i tātou atunu ia iai le file mo le li malana puipuinga ia I tātou uma mai te o nei se o manu ia tele le fiafi Samoa tō whase fua soifua ma ia manuia le fionga ia lilo mai ava mai na vai le sui o lo tātu wala leo e peona e mai moama e whaafunga atu iai lana tautua fo ia wale longa pui ali o lo o taupa ia malo o tau mamalu o lo o whaapeleo na mai moa ia ma whaafunga mai fo ia fiafi o ansolua ma so tofi taitasi. In this update, Auckland Police have seized almost $15 million of headhunter assets and properties from Mount Wellington, New Lynn and Freeman's Bay under the Criminal Proceeds Act. Items taken from gang president Wayne Doyle include 2 bank accounts, a vehicle and $275,000 in cash discovered at a different gang address in 2017. Auckland Council has cancelled its contract with e-scooter operator Beam and ordered it to deactivate all vehicles by midnight. It must remove all of them from Auckland streets by 5 p.m. Friday. Council reporter Jacob Jones has the story. The council's accused Beam of deploying too many scooters and concealing it by providing misleading data and has referred it to the police. Licensing and Environmental Health Manager Mervyn Chetty says limits on scooter numbers are for the safety of footpath users and to prevent nuisance. The Act leader says that posties don't have the right to censor information to the public.
RNZ reports Wellington posties have refused to deliver pamphlets containing misinformation. They're from political campaign group Better Wellington and reportedly contain assertions about wasteful council spending and citywide speed limits. But David Seymour says government employees have a job to fulfil their contract. It is absolutely not the right of any union to tell members of the public what they can and can't hear. A new study has shone a light on Kiwis' media habits. NZ On Air says global video platforms like YouTube reach 64% of New Zealanders each day, and 49% stream music daily. 60% engage with local TV, and just over half use subscription services like Netflix. Kiwis over 60 engage with TV and radio the most. TVNZ and Stuff are the most popular news outlets. And News Talk ZB pipped RNZ National in the Daily Reach. And that's your update. To sport, and Lulu Sun is doing her best to take her injury-enforced first-round exit at the US Tennis Open in her stride. Playing at the New York Major for the first time, the rising New Zealander had to retire after one set due to an upper leg issue. Sun's place in the bottom half of the draw meant she had to play just 2 days after featuring in her first WTA level final in Mexico. Couldn't really change it, and obviously, I'm not gonna purposely lose. So I just was focused in Monterey, and it's unfortunate, not enough rest time, obviously. It's tricky, but that's how it is when you're trying to climb up the rankings. Day one has concluded with a comfortable straight sets win for four-time champion Novak Djokovic. And the New Look All Blacks are embracing the opportunity to see where they sit against rugby's World Championships. Sunday's Rugby Championship test in Johannesburg marks the first meeting between New Zealand and South Africa since last year's World Cup final. And that's sport. I'm Wendy Petrie. O mawhai on awina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ya, taimi runga na wanti lewa 5 minutu wa te enele tulai 5 na o whaafonga tunu malu le tātu atunu. Ya, I se svei whapoponga I tala I vei whanua. I le ngana Peritania whapia fo I tala I talonga. Sveiga nei o se reporti o ya ma se vainga o le tala le tau. Mailo fisa va ai tau I nei au kilani. O le afiafi malpona nei, fmele reporti e tele o na yei nei uanga manai timunga I nisi fo e vanga mo se taimi. Ya, o nei se whilinga mele I tui si sifo, se fulu valu ti kiri le vela malunga le so, le malu le pona nei, e se fulu tolu ti kiri, ya, ma ingoto la, ile toi 2 minute, e toi tai nei tu la e ono le afiafi ana nei. Mo le aso antao, ya, le aso lua se fulu valu o kuso, ya, family reporti e telefoi ona wo le aso antao, mai nai timunga taipe o le tao na leila, ya, o le aieifu I nai timunga le tao. Ya, mai le vavea o antao, su o whaasolo antu la oli antao, ma se vile angi mai le tui sa si sifo, se fulu fitu ti kiri, le vena molunga le aso antao, ala maalua le poa se fulu lua ti kiri, ya, ma e oso la, ile to se fulu 5 minute, e to itai le tu la fitu le vavea o antao. E whaatalo fatu I ainga mabolo, whaatasi mai lunga nei le tātu pora klambi le maanawa o ngalwenga, mai se lo wala le radio Samoa se fulu 5 I vatolu amo e whaatalo fatu, ya, I le nei fu I vanga le fiafi malo lava le tawa tai malo fu I le ngā lulu e mat wha malo losi, I le nei fu I anso sa vainga nei se reporti o le talo le tau, ya, a au tau. Winga le tau, o au se su o se vili o le la I se vili mai se sifo, I la I tonga, se vili mai saute sifo, lo fitie pe Samoa ai pe tai o se vanga vai o pe au mamau le ea pa tasi ia o matimo o lo anga I mali e mai lunga o le atunu mai sisifu pona nei le tatu atunu ia au o manei timo tulo vasolo ai e feo lolo mafa ai pupu fa pe nai wila mafai titili Luas fulu iwa tia kiri o wui o la se vevela nai Samoa le velmo lunga al balu le po e luas se fulu ma le lua tia kiri teme nei Samoa ia le mo fitu minutu pe tene le tulai ono na fiafi le o fitu minutu pe tene le tulai 5 o na fiafi nei Aotearoa o se vainga na o se reporti o le tala le tau mailo fisa vai tau ia ini au kilani mana I Samoa. Walo le tautua le Pacific Finance I lodonga tupe mo so se whamoe e pe o maliu whaai poiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalavenawe ai muisele toi fui ato whanau I le aonga apalai nei loi le pacificfinance.co.nz bevela au le ovalu se lau fitu whawha lua fitu
fitu e talo sanga sau nonga tupe ile vau le 5 selau ma le lua se fulu a fetala e lua miru te fatali e lau talo sanga online ai tasi le tula e fatali e se tali e ia inga fa bitoa balau lo le Pacific Finance Limited ile ovalu selau fitu fa lua fitu ovalu selau fitu fa lua fitu Talo fa Samoa wa ule ne yo kasu tialu awal suia ngila wa le kio eva mai ina se fulu lima iva kolu amo Radio Samoa Vevela O lewa se fululua minuta bute ni le Julai 5 ia malole ono sai ia malo fo ile tawa tai ile pa ia malo le tantu tru o le fo i vai ngole fiafi ile ia widantu ia tantu musika mole mana vonga wenga ile fo ia so lua if you feeling nga le wa mo le tantu fo ilo inga masani ile fo i vai ngole so ma le fionga ia le pepe tala lene le pole le tu mala unanga ale di ci sao ma le tala fa van train tonu o ni sila nei fa tala van le pepe malo nga lue e malo fo ile tawa tai ile vai ngole fiafi se fo manu e lau talenga se o manu le nei taima le fiafi a te lai atu fo i paanga le tato po kalami
ya me se foi to tele na wa ngai o lao ya wa mai a fo inga wenga sa fitai tunga ya le ne yaso ma lol fa ma losi so fo manuia ya tanto te tau fifa ma lo lava le pepe vai su muli o le rima sina ya amu ia o na wa ma fana le lisio mena e finangalo ye o na ta pena ma ia le tina ma fa na ya le minei nga leo te tele mai ya fa sala longa vo nge lungo i tol le jo foi le ta o mela satama ya ele o fa no to sala no fo le ya tina ta miti ya ta fa voile la ta fa no to pese miti tia i meta ta una fai ta pena la satama ai pe ya la fa no longo spokala mi pa la ni vo na le o mal mala no inga e tauna toi fa manatu e masanga fa manatu ia ma pese e le ia se panga o le fai kama pisa mai o ko le sa ka ma o le ala ka le sa ka mai le se pisa mai ya ale le va ai fo ya le me o ye le sa pa o toi la sa o me kwa e ya se me tu no inga e la tama fa mai on fa ya tu ai so al watu ai le o soltava le anu tato foi me las parello ya wa ungana meni o santa ma ya lava pele ona sa ya intanto ya wa e lo ya ole lava e teleso ya mfi ona tanto fa ma tanto lava tanto ya le tanto o sa ya ma lo nga lo ma lo le foi le faiva sole o wa yento le le pepe to tele ilanto ali ole mo kwa ai tanto fa longa voi o telefoni fi ave ai le pepe yo le wa matana mo wale ava noi e piki ya la to fa longa tele pai si mamau ese mau kilan ya pe mamau ese foi o ise no foi au Italia eu tam fai la vai fa o atu ya ta tu telefoni ya ma sei au mai foi se la to foi ma se la to ta la voi le ta o melo la to tifia ya ile la forse le ni pe la fotopa le o mo Samsung S24 ya o telefoni pito i fo wana Samsung le te mil nei ya o le ala tam fai la va mo wala vai la to fa o ye telefoni mo fa pe fo yona au mai ola to wata ilunga ina ia tato mata to i fo to tele le alo fa ye per nei tau tu o le la fotopa a fo se le ni fa nga click it manuia ia tato promotion pe ona ia tato Samsung Galaxy S24 mal tato iPhone 15 Pro Max ya o telefonina lua le sa fa ia tato tu se fonu le tato Samsung se fonu tato iPhone sa ki vai tato fa pito le woma ya tal fiela ana umala sa asonga fua afa taso tapa pasuta la pe silia tu la asonga fua ya o no winga walo wa noi tono tato se ile aspirale vai asolea o to fai longa tai lima se lau o la se i Monisila o foi longa tai lima se lau a se ina mo au Italia lo mau wa la tanga vai a fa tau par farlo lo a wan me ia luas pulu sila pe luas pulu Australia pe sila tro ma fatino ela foi no top up a o te tango pu ele ata mala forvanga le Samoa tonga profit ya wale mo so wa no pe ai foi lungo le tato website Digital International South Pacific ya o le website el ClickX na mfaina la forse le ni mala foi for top up e te anga va ai foi tato sei le ole a mata fa tol va so asa ya mala foi na ia tato fa la ulola tu lungo le tato Radio Samoa ne fa mo fie fon mal mal to tele se man Soli, mana ya ele ngataina mo le telefoni fa va ile va ya so mulile ya anta lima se lautala e to ton wala male umale shauta tina male fa na ile shauta ma ale e na se len to soani i me fai fo yela inga wafne right time ni se manula wia fu ya to fa na o matua matamite to rupe to le lima se laule le tupe alu grocery le vai aso i mea ai ia le tangata a waile ngato mea ai il fan o lunch al fan nau pena e le o to tango fie ni vai te
Tau le lava ia a maua le lima se lau tala sole. Ia pe o le ponesi fu ile le o le la ta ampantu ia. Ile a o le fa so. Ia ma le uti fu ile le o antantu ngā luenga o le maua ia vano fe ngā luenga. Ia o le malo le tantu. Turu ai fa malo antu le o nanga le digisa. Ia mo ia fo ia vanoa o lo mawhaiona toi maua mai ai. Ia se le ni of sosuani. Ia wala vai ia le tausinga le ngantou ainga i nei New Zealand ma Australia mai se turu. Ia ai fa pe fo ia le tausinga o tantu ainga i Samoa. Ia ai wala au mai lo ma Samoa. Ua umare cash power ngi ia fia au pe pika fefi. Sia tani o le cash power pe fai o le mana miel te minne. Ele ila se tu pervanga le Samoa. Ua tapa mai a o le New Zealand. Alo wanga ia lunga le website al Tato Pacific 40 a finfili le prepaid power tale le amount le voucher talo fa voucher te mana tongil power le ngoala ya welto mita male mita nampa mai sa mo na mia e ato se 5 minute awa fole cash power to wainga fa yo leva ve mana mia te minne fa ngal Tato talo fa voucher le lato o nanga le cash power e so sone nei ai nga le ngata fona foi la fai le me ai to amantua ye isi me la misio kuka ya na ona message mai ya oi ai fa lei a fa yo to ai nga nei fa la lupo ua tatu fa la lupo e fa ina la forsa o to le voucher ya for ai nga fa ta a fa la misilang yang misile ale misile ma moi o mea umana, ia, mawhaiana la fole voucher 5 sutala, 7 sutala, e ato se 5 minute tau nu telefoni atu ainga. Whaali le text o le voucher whaloloa. Mawhai lola tau whata. E laupa se nele na so soani fo ile le mo tantu ainga. E wa le mawhaiana tu tongi mai lava so se antunu o le lalangi ala pepe. Ja, le nao ni sila. Le nao au se talia foi. Paua me ta ua fa ngai no talo fa voucher. E le lau internet, mai ei masau Visa po sau Mastercard. Pe ala wala le te mafuta mai le tātou pokalam nei te mea whai na te engelani. Na ei lau Visa po lau Mastercard, whai te leo na tongi le talo fa voucher le tau ainga Samoa, a pai o na te Amerika, na te Alaska, ia, pe na po e te na a Ukraine le meo lof taua i le nevai te pan me e sau master po sau Visa card le ma sau access le internet e ona lafo se voucher ale tau ainga fai ngofie me au ma nevai te mi sau man Leling, ya, ma no fa tai Antonu o le naua vela mai se kuka mota ma le na ngā lulu el ni aso ele tina ma le whanau. E le Samaria na lofa mai le matou fale nefiafi. O le alau te fo mai te manava mai. Ia. Ya a o le ia ufi malu au. Awo. Ya mai na moli mai se tasi fo yoso e fa wo aina tau no me se malanga la tu ainga. Le alau tau no mai fa vela lu au. Ya te fa difo malu fi wana al pepe amna mi lu fi wo vela. Ia. Ya la wata tala lo malpisu po fatu lo so to rumala fana le la ai ia e fai fa le to sa pasui po la te me velai ya to ai lo ia ni te ua mo mia se si kai ko lua inga le karinga o lau suar ngie fia ri se uma kiki a ko lau pep ya a wor poli ma so wa no ti mai e mal tua e foi nei ngā ruenga o lo so soani e tātou tiki sao. Ia. O le asotona i nele amata tātou au kilani Samoa se umana. Maanira. Ya, o le asotona i fo ia o le awha peona o atu iei. Ia e wha o foi se so soani al tātou kampania tiki sao. Ia, le foi wha la potonga o lo tau la mua. Ia tina e ino la kapi a walum whanau Samoa i tonu la o au kilani. Ia. Salo yo to telefone na la nga ya to foi na tatou paka masani na fa ye tatou talonga nai mangeli o la fa pena mata talonga tai mi masani ele nga tavona o la stona ir vai asole tatou tau sala le skopa mali e fa ye le moto sa moi mangeli ele aso to na ia so sufa amata fa la fiafi nisi mi o tau sala o le wa tau no mai a fa yo pa fonga mai niki e aina e pesa ia foi tono vasenga ia o lo mana miela lango
tātou tausala mua loa whaofi mai le tausanga fitu tasi le fitu wha. O la fionga konsula, ia, o la fionga fo ia fe mata parsalue. Ia, pei o ia lea sa o lo taitai uru nei le vasenga lea. Le ua wha mautinoa mai lato a tausala o le vasenga le fitu tasi fitu wha. A fo le tātou vasenga o le iwa lua i le iwa lima. O le vasenga o le iwa fitu. Vasenga o le iwa vali. A fo le vasenga lua afes fo fitu. O lo iai le tausala fo o wha mautinoa mai e lato na mai a lato a onga le valu iwa. Ma le tausanga iwa se fulu. O nisi o a inga, ia, pe iai le Fasili family. Ia, le ua au mai le lato tausala. Ia ona to telefo nisi o le a inga, ia sa onga tato Korisio Samoa. Ia o tato kalapo le o tau rugby club. Ia ua a wha mautinoa mai fo ile a wai atu i le tātou tauwanga i le tātou tausala. Ia whapena fōi ia sui o skopa o tau wina i tono le Universite a Waikato. Le o wha mautu mai le lātou tausala le a wai fōi le asatona i lea. Whapena fōi tausala le Reed family. Ia le ua auru mai le lātou tausala. Pena fōi ma le tātou tama matene tuai ale Malisi e por tātou Ampopa i New Zealand nei. E fionga i ale malu ma le lātou laulau. A whaaftai tele le lango Malisi ia le ua wha mautinoa mai. Ia le awai mai fōi. Ia le tātou wha moe le aso sūwhanwa yaso lea. Ia tātou sia se manu la e avanoa te fōi tātou Eva mo tātou tā whao i lea fiafi. Tai tele mo le whaano le o pepe ta lia ma le anganga whaaf. Tai tātou whelo i ai le lofa ma le anga leo le tua. Ia, whaaftai lava. Ia, ingat wengo tō nefia. Ia, so i fwe. O au makua ka lia ma le whaaf kaiso sko inga wala aulia. Wala aulia i le awa uli poa fiafi. Makua ka lia ma le whaaf kaiso. A peo se wala aulia o se kule ingo se kaapa. O ile aila, e ai e lau solo muli le fia whiringi. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Ia o ripoti wala tele wala leo Radio Samoa se fulu lima I watolu amo. Peo na masani ai tatu amata ile State Highway 1 no malang mene I saute su antuna I tui mantu. Fast from the minute le umi lo whainga malanga. Ia, I mātui nei saute, tolus fuluiva minute le umi o lau whainga malanga I le State Highway 20 po le lua se fulu. Ia, e lo malanga mai nei saute so o le tui sifo, e wha se fulu minute le umi lo whainga malanga I le State Highway 20 lava lea mai nei sifo nei saute, tolus fum le wha minute. Ia, o Helensville, ma ina le State Highway 16, mai nei Helensville se o ina le City, wha se fulu maritasi minute le umi lo whainga malanga. Wha upopo le fulu lua minute le utoe malanga mai ina le City se o le tui sifo e Helensville. Ia, e lima sfuma le tolu minute le umi o lo whainga malanga. Whai le mula o sa Samoa e, malo lavano no sai malo fwoi le taua tai mana tua pea le tātou tū la fono e wha atanga lau tilo a e wha asalo wha asisila. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Malo va tang mo le tanto li potil ni vanga le fiafili Isako ia malo fol ta fao le ria solua o le ua fia lus folo no mala fa miru tu te ni le tu lai lima lo no winga e se me wa ko so so ma li ko sa fa ko nga fa so u e so ngalo nga o le vai era of city se ia si fa e le o o vai o pukso visuang ia o le so pese ke enter le so entrance song so pese ke se vali me ko fa ko ngaro ku sa lo ku sa lo mai lo malo haifo malo Bruce Bruce Wayne Bruce Lee lau mai in the red corner Fofonga mua, seu manu Francis Ioane. O le pese le ke manga. Ia, le so pese ngara. Le pese nga ka va pe. Aramaya. Marielo fina. Ngawe la amelo intuit ko fa pe mai mo lo. E kuse ki alu alu ke ka e sa mau mea ngā ni va ngā le fia. E manga yo singa me.
Ya mai lungo la wana risa. Lungo la wala se manu le ma na yeri potile o yini polo ka le o yini ta velo la vea. Ya ai o le la vai ma fai la vasina pisi ya ai le o tu lungo ta I tu la le o mi fenga malanga. Ya lungo ta state highways. No wi. Le ma na yeri follow ta ta ya na fo tuanga ma sani la sa mo ai fai le mula usa. Au fai ro ma o ngoto la tu iti ngoto la. Ya au ni ngalo na ti tanto headlights ki tanto headlights. Au fo ia e po lo le lo akura wala. Si e vanga ingi o super power fa nga le e kuiro maka putpule ia mai vai kurunga la wala mo man malamba. Ia io si umana chile o matomori. Chi for chi pot. Ma choi fa vela le chi pot. Ia ma va ile chi la ka. Ela ma le city. Ma le chi o le pusa. Música mo mana vonga wenga vai for le tanto programa le mana vonga wenga. Eia le tanto fanton longa ma le fionga ile telephone. Ole autostus. Ole fono fo tua samo. E se temi le to mau fa taule il fa la man tu ya le tupu mai. Ile aso ana. Ai se u fan le kuka. Ave ile ko fa denga ki aka. Manga ya fa no ka mai di ko mai anu lo ko fa. Era ko ngo fo foi nganga le lua fa skaronga ko skoi no musu. Era ko fa kilo kwa ni ia via fire urupu asi ai. Ole mo ko kakalo se fiki siraki se ai. Ai me kere kakalo se fiki so e laki. Yo e. O lunga ka van. Pese merka ko pese de. Mai anu shower ko ai. Fuck you, love, I feel my ear, but I don't wait for 4 5 9.
Fianga mo le bana vo ngā wenga manga se singa o le rivainga o le fiafile wan toi lu se fulu tasi miru te o na tale o leitu la. E ono ia tale ono au dantu tala i vai whanua, ma tala i talonga le ngana Peritania. Tina ma whānau, o le ase tau tāpenanga mo le asotama. Po e mai se Vilo Dad, a o wha matala sana tala mali e po se poka di tau wanga o le asotama, ua whaingoina o le Dad Jokes. Mo se avano e mawai sana whailonga whapitoa. Woo! Ia awani o vantu ma le 2 minuti le umi. O na tūle i lunga o le upenga ta whailangi a le radiosamoa.co.nz. O le Vilo Tele ana reactions i lunga le Facebook. O le amanu malo i se whailonga matanga o fie ua uma o na tāpenaina. Po lo le Vilo Dad ma lafo mai. E whaangata le lafo mai o tātou videos i le aso tofi lua iwa o kuso le iwa i le taiao. Na lau leo whailonga i le awharas lua le pokalame a le fia mai show i le aso tofi na walea. Manuia le asautama mai le pulenga mala whengaluenga a le Radio Samoa. Mo tupe whapapoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapitoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaonga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo i le direct transfer te posi sa o ailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai inga whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama I do lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, I le aso whalaile aso tolu se folo au kuso, na o le fasa fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a for lima le fiafi, au mai tama e whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen, I le Manhattan Function Center, I le iwa whaatasi ai Dominion Road I Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, wala au mai lis I le o watasi, o iwa tasi, o fitu o walu, o watasi, o iwa tasi, o fitu o walu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le wan to is full fitu male afa minute o na tale o le tulai o no le fo I vainga o le fiafile ya o le so lua le so full fitu ne o le masina o au kuso I lona vaia so moli e pe o ta was te mi sola le fifteen o le tanto fatal noanga ma le fionga le autustus ya o le fono fo tua Samoa I au kilani nei. Ja, if je veel langer vertellen van twee le fjonga ja se weer bestali aan touwen. Ja, ole wo van taxi mail dik vaing ole. Ja, vi vertellen van toe besta, maar lo lenga we maar lo le van maar lo silni ja solo. Ja, ele anganga fa lalo e fatalo fa toe fo I lo te lenga se manu ia po lo to fa fo le fonga bua ole fa le vai maunga. Ja, bai se o le fonga tapua ia le tunu, ia malanga fonga maua fo I le dei vaenga o le fiafi, ina ua nganga ifo, faiva fo I o le dei aso, ia ma seu I whanua le whaatau teinga, ia mai se fo I o le whaatamaso ali anga, I so se faiva, ia sa totofi iai, ia ma whengaso loa iai, ma wheta loloa iai fo I le tunu, I le dei aso atoa, mai le nganga e o le la, I le tae o ana le la, ia se yo o mai fo I le tau fia finei a lo le soi fo bria a talo fatu le fonga le tunu o so se tafo le lorangi ia bai se lava I au kila di nei mani sila wa ve mai ngalo na lua o le tato o tunu
ia le ngata i lea le mfeno whaangaloina ia le au whaingaloenga tofi le tua heoi o le tala le lei ia o lo o tala whauto i tu e fia o le lalolangi le ia mai se lava fo i New Zealand ma Samoa ia ai te nane le tapu inga mau i te māma tina mātutua o le atunuu talofa lava malo le soifo manuia malo fo le tau ata i lau fitarenga seu manu po whangamua foi o le vaibonga. Ya, malo le o sa i fo i tiu te ma whaivalo filima e pe ona ngā pāti ai. Ya, atonu e leo toi pōmala e le tūlanga e pe ona iei le wha no noa po le uwhitia o Samoa e le nei aso, e le au pōngi sa. Ya, ona o se wha lave mātu ya e pe ona tūlai mai le e au aulia na dafi. Ya, e o mai lava i le tai au na leila ina ua mauti noa mai le tala. Ya, e wha mai se pēle ngango le tua i a inga uoma e masani. Ia o i lantou ua mawai soifua i le nei wha lave mātu ia e pe o na tūlai mai. Ia o teilo, o le amantu tāpo i atu. Ia e alo ia i o whaiva mānei e le nei vaenga le fiafi. Ia wā lava i le wha lau lo ina foi. Ia o le tūlanga e pe o le iai a tāpedanga foi. A le fionga le konsula. Ia wha pe foi i le tātou mālo. E le ngantailea. Ia o le au nanga pe o na wha antinoina le tātou whono whauwhautua i tonu au ki la ni. Alo whautai o aso whapendei ia e tū manu e le tū longolongo Mali masani e le tūnongo iai foi upu whemai a tau momori se sāmani ia po se aso foi e tau ai ia o na longo le tūli ia e whai upu nā mātou te se e i tūfue ia o na tofu sia leo vai lolo ia awa o i na whemai na ite ai malama o le pai tala o le atunungu ia iai leo se tala a whapea o le whanofautua ia whapea foi ia le pifala po le Pacific Leaders Forum e olo iai ia te tai foi e tūlanga e o te tai o atu motu o le Pasifika whatasi ai ia ma le mafutanga so whatasi a sunga i whawhengainga o e kalesia i au kilani nei ia pe o le tawhatolu leo se ringa malolo iai nei wa e ile to fai no wa umba o na tala no atu le office le consula ya mai se foi le fionga le komsina o fe fata wa inga e fito i tonu i ile mata upu o le vaia o tangata fai ngarwenga fa vai teimi o le tatu o tenu o lo o malanga mai i lea vai tau ma lea teimi o le tantanunga la o le fionga le consula malona nganga fa aftai fa pe foi le fionga le komsina e o le consula le fionga i le tama le malo a pe mata palu salue pa pole lua ia fa pe foi lo na va ma le komsina o fata o inga commissioner of trade le fionga ia vatu tu ia Peter Meredith ia o le sota inga la lea le na lai ona a ele tofa o le a vea le fono tua mamalu o Samoa ia a unei le foi le tusi ia fa pe foi le fionga le fonga le fionga i le take fono i le tofilau Ted Stanley na me se foi le committee ma le laulau pe ona iai le fionga ia pule mangafa le sina hunt ia ole a molia se tato upu fa maise se tato upu fa mafana ina ua silingia le consula i le taiao na le la ele i maua atoa ma fa matu mai ele office o leo ia ma le latu suenga ia ma fa la wi lo ai swafa e tolu i la to o lo ua a fano ai le soipua i le fa de la vete ta vale ma o le fa de la vele se manu wo o mai lava i au kilani ia i la to na malanga mai le lo wo o mai lava i le sa onga ia pa o le malu le nai tuli mai ai ia lunga o le Bombay Hills a o le io o atu le me afe ai anga i tauranga le o lo ia isi foi tato a tangata foi ngarwenga ia ai parte ia lo no tupu fa le lave se loli la uta mamafa ia ma feto ai ma le van malanga mai ai i la to ia ma o le lipoti la mautu o i la to na mali liu o le tolua o le tau songa ia o le ale tau inatu ia ingoa ma swafa a swafa ia fa pe fo yo la to wafio anga salo le so ta el se ia mai ale le ia le
susuenga leo yo na mai foi leo le whaatananga whale tu la fondo e me whai ai o na whailo le whangatia o la tu swafa ai pe iloa ingoa pe le iloa ingoa pe iloa nuu mafio anga masutanga ai iloa o Samoa e tu lai mai whale lave whapenei ia po whea lava le vaengo lo tino e masadi ai ia upuna e longo a tole tino tātou te langona le whanonoa ia male loto whaavau ia ona ole mafutanga ia manei whanau sa malanga mai i o lātou kon kalate ia lea ua whanol lātou wola i le awala ia ona o tāwale ia ma whemalanga inga i lungo ala tele e le eisesi na mafauwina lea i lava satasi na te mafauwina nei whanawilave moe mamanu ia sau ia mala ia tia e pe ona masani fo i le whaafonga le tunu ia me nei tātou te talo pēr ma tu atu i lumo le tua ina ia alo whangia alo matama whanau o le tunu yo lātou whaiwa alo filimo alo whetano loa iai i lea teimi mo lea teimi o le ao whapea fo i mare po ai mai se lava i lātou alo malanga mai Samoa i le RSE scheme o le Regional Employment Scheme i nei New Zealand ia o se whaabianga foi o lo o mawaitu pero sa atu le tamau ainga o le tātou tunu ia ele ngata i lea ia o whaabianga o lo maua lava e ainga teitasi i to tonu o le tātou tunu e ala mai i ngā luenga whaawai teimi. Me ala la lea o le tala mai le ofiso leo o le tausonga lea tolua o tamatala vau una mali liu o le tausonga mai le ainga mai fo i le nuu atasi o leisi tama matua le maliu o ia le taltunuina sa aveina le tavale sa malanga atu i le lo e au mai na iona nephews nei le tausonga ia e to'olua tamatalawau ia e whai eise la tau fia i le aso le nei ta walunga iai ia ngā ruenga ma le kon kalate sa ngā lulu e whaavai teimi ai ia e peitai ia o leo a whano whaafua se i o la tau soifua i le ala le foi la ua maliu ai ma le tamale nei ia talo fai o winga sa le manatu ai ngona ai le loto vai ma le whanonoa ia e tu sai ma le soifua ua ma i mau ia au lai nofo whaatalitali ma tapua i mai le tapua inga mamalu a matua a inga womba e masani ia whapea foi nuu ia male i tu malo ia ma te tai foi o le tātou tunu wai loa le lei uma o lo o iai whanau o lo mlanga mai a wanoa whaavai teimi le ngata i New Zealand Day ia e whapena foi Australia. Tela la lea i le whaaloalo tele tau tala i foi male mi ngao e whai mawhonga tau mumoli le ngata i le ofisa o le konsula. Whapena foi le ofisa o le tātou komsino whātau inga mano lātou au waa ia ai le ngata i lea o le pono fautua mamalu o Samoa, o le pifala po le Pacific Leaders Forum o le taiao whaiva. E o lo iai ni tene ngā leo buenga tili ai e punpuni, ia whapena fōi male fionga le anoli ia te pule ai, semi pule ai. A o le masenga fōi, a le mawhitanga sofa tati a whawhenga inga, tau le langi, a le tātou mawhitanga e momoli e tuai wha mai tenga, i manurewa, ia maise iau ki langi atoa, New Zealand atoa, ia whapea fōi no tātou watunu pele i Samoa. E tau o lātou ngafu na sotanga e le iuso ua whano na soifua e maise fōi no lātou ankolo male tamā, ua mai ona o talano atu i le tina. E ona ia le to'olua lea na malanga i loma aveina le van lea, ia ma o la ea se taimi o le amoa i fōi sisi a lao le lei, ia ona whiloa i atu wai lea. Ta moa i lau whafonga mai, tātou maua le lotu tele, ma tātou sosoani i soo se awala. Mai le au whai ngā ruenga pa ia le tua, te o mai a tātou mafutanga o e kalesia, ia, pa pēr isi whaala purputonga, e aini awala e mwhai euro tō sosoani, e nei a inga, ia mangafa fo i wa a fia le soifua ono le neipa le bilave tau ta vale. O le nā o mamoli atu i numore tātou le tio le Radio Samoa, ia le tātou GoFundMe account o whaingoina
o le RSE Supporting Fund, o le watu e yaling o le Regional Seasonal Employment Scheme. Ia, a yaiso wanga ngalofa, o oio le Samoa Mori, o le ngona le anga le nei, nai nei o tātu uso, ua mādidiu o mawhano le soifua, ia o le a whailo atu pēr ia te tau le tātu account number le nām. Ia me whai o nā ngā i ai matu i ai nai se leni o le ale me whai, le ale me maua, ia, anga le lei le atua e lau tau fua i ma whatu tumu e le atua. Ia mea ua whaangau ngau ina o le lofa tulai o Samoa. Ia pēr whaangau ina, ia le nā fu i tātu account nei se teimi o na whailo atu lea. O le nā fu i lunga i le tautua le talenga i le vai malai, ia siata whale malu pio vauliko, ia whapea foile au nganga ale tauta ia e TV, po le Blue TV, ia sila mai moana ia i le latu screen, na nā ua ia i le tātu accounta, mō lo ma au, ona o le anga le lei. Ia o le tala atu lea ma le nganga whaaloalo, ai le mawhai o na whai TTI, lo mātou a nganga whaanonoa ma le whaavau, a mese o Samoa atoa ma, a inga ua poto ma mafau fau, na ia aua nei whaangaroina i tāru sanga mō lia o le nei a fiafi ma so steimi, a inga o i la tō ua whano le soifua, ia ona o le whaalavelave tau ta vale i le aso na nafi. Ia ne iai seisi vaenga, ia ai, ele ngata i le nei i lau whanainga sui manu, ia whapena fuhu tātou a inga i Australia, ia Amerika, Hawaii, o le a whaalawi loa tupea le nānu mera, o le tātou tu stupe, e a ngai i ai, ia mai, mole sila fia, o tupe uma o le a whaalu le RSE Fund Support lea, o le a mawhai o na whailo le whangatia i lau fuai o swafa, ia manatua, ia tu wailo i ngoa po se reference, ia whea fo i le tunu o lo e, po le pito nu, fo i po le address o lo e, leo alofa mai ai, ia le am fai lava na fai le tunu e le se me pongisa e le sila a le tua i nei mea o fai o no le nganga o le loto lofa mo i la to ia a wai au sange e le so tatu wa inga ma se tunu le nei tunu ai o le a fai lo pea ma fa la vi no isi fo fuanga ba le office le leo le office le consula le office o le o fe fata wa inga ia ai mai se fo ile tātou pi whala ma whai whengainga. Iai se teime i luma o le alonga puia li i le tunu i se no whanga i lunga nei e pau o le mea o leo wha ilo mai o tino maliliu o le ata oto i le au unanga ma le tautua. Ale mauta whasau o Lingalinga and Sons i Mangele. Ai o le alonga Samoa i le aso ma le teimi. Pe ia mai a le lei sau niuninga ma le longa mai a inga. O le no fuanga o le a tātou whai ai se sau ninga whamanatu ia po se memorial service e manatua ai ia le au nanga ma le tautua ai la tau wa whano le soifua ia ona o le whana me lave tau tavale. Lofa mai le tua manuia le dei a fiafi pa me moe i lau whato whala inga se umanu po lau whatalenga whangabua o le a whalau tine ai pea ia le nei whaamtalanga ma le nei whasinsilanga vai ina ia no whauta iai ia malonga puia li iai lo tātou o tanu. Ia ona pau leo se le ngona wa ma le whaata waa se umanu le iai sisi vaenga o pa a e te fia fasili ai ia atolu iai nai se kone mwhauno utali atua ia whai le ai ia ona whapena leo ona whai. Ia vea lo leo whaata waa lau shonga pesta e mole atuelenga nga whaafutai i le tāpo i ngā malu o siu tātou. Tunu u whape fōi i alpa i ainga o nuku maa fio anga o lo tāpo i mai. Ia ona o le tūla i mai fōi e le nganta i le tama le malo whape fōi i le komisina o whiwha tau inga. Ia e misa le tūla i mai i le whono whautua sa mōm tai o tunu o le Pasifika. Ina ia mawhaile o na tongi se tātou maa fōi. Ia awa ia le whianga i o nei. Tama whana wala turu ia ma whainga tae pe ona iai ia ele ma whai ona tu ua leanga ngā wha maisi ia ona e le ma whai ona tātou ilo
ia po le ali si me tupu mai le si 5 minute le lumana ia se taimi ona mai mo fu ile o le tātou o le tātou page ia wala wale anga iai ia mo sina fo a wale tāparaina le o le sa ia po sa fo i la ua o le a fai malanga atu i sa mo i sa so mo ia taina ne fo i ia sita ma le ana ma wailo na soifu ona olona lofa i nai ona teile nanga i antu e au mai ia ai pangale ia o le fo i tātou te sauni atu i le asu sa tama e le o se tala fia le mo i tātou ia mo i lantou o le fia maua lau fionga pesta o le ale tātou numera nai mawhai o na maua atu i lau fionga le niva enga le fia i tele i malolo o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu au leo le asendatu le tātou account number langa o lo i tutonu o le telefoni i le taimile nei o lo o tala noa atu wai i le tō whaa seumban ai o le am whai lava o na so tai mai le atu nuu ia ma au tangu fo e wha manatu iai o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu ma lo fa tang ia manuia le nei fia le matou tali tali antu ia ona fa i lo fo i le pa ia malo le tantu tunu e manuia ia la singa ma fainga malo longa o le nei fia lo fionga pesta alo fa tai se manu manuia faiva nga ngai fo le nei aso ia manuia fo le fa fonga mai le tunu ia tau severe le nei so i kua mai manuia le fionga ia le antaua po le fionga ia severe pesta ia awala wale longa puia li o lo utou pa ia malo utou malu i le tula i mai fo ia le tātou malo e le nganta i tai nei New Zealand e fa pe fo i le unanga ale fono fau tua Samoa ua tātou nu le tula e ono i le rikvaenga o le fiafi ia si awinan tula tātou polo karamelea ia ona tātou tau mawai i le i se teimi e le o toi mamau Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falava. Faitawina le pese Solomona mo o e le na yaso. Na tautala mai la umana mea. Ua whapea mai ia te au. Sia uo e. Sia ulale le ie. Ina tula i mai ia o e. Ina sawia. Ua whauta mai ia. Ua mawai le tausanga maalili. Ua mawai le timunga. Ua te aia. Wailo atu funga i le whanua. Ua o mai le tau e teu wai vine. Ua langona fo i le leo o le manutangi i lo tātou nuu. Ua matua fua le mati sa moto. Ua pua ina fo i le na namua vine ua funga. Sia ua oe, sia ulale le ie, ina tula ia oe, ina sauia. La ulupe, ua iana o papa malafitanga o i mato, ina faali maia o mata ia te au. So ufa alongo i lo leo, o wa au le leo maalie lo leo, e la le leo o mata. Ia o tō pupue ia maa tātou o alope iti, o e fa a mau i vine, wa ua fua o tātou vine, o lo umana mea, o lo ulava ia, e fai fo i o umona, o ia fafanga i lona lafu i to tonu o Susana, lo umana mea e, ina fo i maia sa ia nga fōle ata, ma vavae le ufiata, ia avea oe fa apei o se sevi, po o se tamai aila i maunga o Peteri. Avea Yesu ma umana mea le na yaso, ma mana tua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Ja, o le naua taulunga antu le polakala me le mo e le rivaenga le fiafia mo le tuelenga nga whaafutai le sunga le whaafinga ia pasta so li alolonga mo le tātou polakala me fo le rivaenga o le fiafi mo pele malo si o le tino whaape fo i lale nganga a wale tua malona fina ngalo. O la entoi maua ia se whaapoponga
Ya, ole polkalamina e le limo i le aso a tai au. E malo li long sa iri sa korgiva ngole fifi. Ya, e fa malo et fo ia i lau to fa se manu ia le ngalu e fa pe fo i mal fonga le nei fo i va le nei fo i va ngala fiafi fa pe fo i mal tautua le tanto tunu. E le tanto polkalam le masani o le mana vonga luanga pe masani ia su taitasi. Ja, te le tonu le tanto vas mulmulni a se manu ia le o tu nei swing of vas fo. Ioi. Ia, anga e vave mai. Wa livan kakarangoi. Anga i makua e le vave mai. I se kakarangoi la i le aso a tai au. Ale utonu mai le afo i whamamunga nei o le tanto GoFundMe page. A wale so soni fo le tanto utonu e tau au inatu. I a inga o i lanto nei wa whando lanto soi fua le whalawalawa tau tawa lelen tu lai mai. I le au au lian nafi. O le ngō le tātou page o le Samoa RSE Support Fund. O le Samoa RSE Support Fund. Ia, mai o le numera nei o le tātou account number. O le o lua, tasi lua wha ono, o ono, o valu wha o tolu. O lua, tasi lua wha ono, o valu wha o tolu o le whalatupe o le cooperative bank. Ja, o le atu i isako. Ja, e wha lau ilo atu mo le sila fia fo i le tātu o tru. O tolunga tu namas tau tu sa mo e le ria so lua. Mangalo so manto leo e lo titi whaitama. Ja, o le alporo kana mea ngā ngiri isa. Por klame mansenio le ma o le vauwhilfilia si manu whaitasi maile tō whai alufpo. So many mama to ya vaipua ia to fa ia seau e mafatelanga ia tuipa ia la fiafia na nei le tanto por reclame o le va fili tan valu samoe a foi o fia fa la teleina so man malama malo fia i loa si la fil tanto por reclame lo venon tanto Facebook live tanto YouTube live et mai mo mai ia ma isi fa la teleina i lo man malama malo si la fia le tanto por reclame la fiafia na nei paftela se man. Ja, lele. Ja, tau nei manuel tau mafutai man tanto tudu le po ana nei. Ja, ma e mana fona le modifa li fola au vai. Ja. Ja, ale nga fu ia lo kui mai oi kui vai. Lo o le o yelo wrote. Malo o I mangele na sumut ma ya vai pu. Ja. Bara boli fola o vai o afemelo I poptoto. Ja. Mo moli ko fola au va como ko o le ngalo lo ko. Ai lo ku nga e nula ia le lu marpa. Vai ku sa medinga I e ku wai nga. Ja, le leise manuia le ringe via via ma time le tanto tudo fa taila se mo wi telefone ne fia mo fonga lo toi le ya sa mo tanto to le lo folen tu au lia le so anta tanto toi filo ia lungo pe manga lunga lo le ele tu ona ne yo fonga mo ya manuia le ringe via lo fantu so I foia. In this update, police are preparing for a detailed probe into a crash that killed 3 in Auckland's southern motorway yesterday. The seasonal workers from Samoa were killed instantly when a truck crossed the median wire and ploughed into their van after blowing out a tyre. A 4th man has critical injuries. County's Manukau Inspector Tony Wakeland says investigations will take several weeks of meticulous work from the serious crash unit. Every single element, including road factors, driver's factor, vehicles, everything that forms, I guess, the final outcome of the crash will be investigated to the nth degree. The Green Party is calling for an end to solitary confinement after an inspection of the Prisoners of Extreme Risk Unit. The Chief Inspectorate's found some men spend most of their time alone in cells for months or years, badly affecting mental and physical health. It says it expects corrections to offer inmates more meaningful human interaction. Green co-leader Chloe Swarbrick says evidence shows solitary confinement is overused. We know full well that the longer that people spend in prison, the more likely that they are to reoffend, and this government's plan to continue investing in prisons but not actually in improving people's lives is going to continue filling up those prison cells whilst serving less and less good results.
A controversial anti-council leaflet has ruffled feathers in the capital. A group called Better Wellington produced the flyer criticising council plans like changing noise control to let mosques play their call to prayer. But posties are calling it harmful misinformation and refused to deliver it. Alistair Boyce was behind the flyer. He told Heather Duplessis Allen it wasn't intended to be provocative. No. What we've done is highlighted the ideological nature of this council. E-scooter company Beam has been ordered to deactivate all scooters in Auckland by midnight. The council's accused the company of breaking its contract by deploying too many scooters and concealing it with manipulated data. Council's referring the matter to police. Beam is apologising but says the move is disappointing. And that's your update. To sport, a hard lesson, but a lesson all the same. That's a glass half full attitude Kiwi tennis player Lulu Sun's doing her best to take after an injury forced her to retire during her first round match at the US Open. The world number 41 had to back up just 2 days after completing her run to her first WTA final at a tournament in Mexico. The more I play and the more I get into these different types of situations, I'll definitely learn from them, and to be able to put that into future years. It's definitely a lesson, a hard lesson, but it is what it is. Tupu Va'ai is crediting the wider All Blacks environment for his transition into a key leadership role. The 24-year-old and fellow young lock, Sam Darry, were handed starting duties in the absence of injured veterans Scott Barrett and Patrick Tuipulotu in the 2 tests against Argentina. And a pair of Kiwi legends have teamed up once again to try and lure more Australian-based New Zealand League players to don the black jersey. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Tasilima iva tulu.